o kung sa asistensya, yadito sa pata mismo behikulo, no? Asilang kita, ma'am, asilang kita klaro. Ma'am, asilang kita klaro, ma'am, kayo may pwede intindi kayo. El tabla to, ma'am, iasang ka si Cap, con el Memco, mga... Del Memco, Talibaaro. On the parte na pasunahan ka, ma'am? Ayudan na barangay hall. Barangay hall. So de cuando se van a suceder? Ara lang, at mga bibiyay ako. Cosa daw el razón de Kapitan, ma'am? Ano sabi ito kanila? Uy. Labi po, abay yung sabihin naman sa mansimpok el hente. Kaya ito porque, kay bay Juan Manso sila, kumo abong-abong station. At del mga del Memco, panusutan station at yung del basketball station. Naging naman sila abla ko ng hente, kumo entero pa silang kaanda ala, kumo kada station sa diila, kada station sendalida. We will try to call the barangay chairman, no? Kay dyan sa kuanara, kaya debe na assistive pagani debe eletim yung mga barangay na distribution yan, no? Ito, naisisirvin naman sa del barangay, del Memco man sir. Si, pati ma'am, tiyan ay direktiba di ato mga ahensya de gobyerno, todo kal mga food assistance, debe kita man welcome kunese, hindi kita debe sangga kunese. Yes, sir, naman yung member, pero pati nga nasi mapandimin mga libre na. Si, subject to supervision lang, ma'am, pero hindi proprio para sangga con el comida, kay comida kasi para con el mga gente. Yeah. Anyway, we will try to get in contact with Cap Julian, no? Para aklara ko na ito. Si. Sa bato ng siturason, bali ba irrelevant explanation ko ng mga gente? Wala ka channel ibon rason, no? So, ay, ito bigat arriba. Pinabot, el mga checkpoint, otro man el mga lenti ina. Nung sabi, saan Marian mga gente, sir? Si, ma'am. We will call him, ma'am. okay. Bay pa mo tuliman get in contact with Cap Julian, no? Kaya kita sa kaaklarasyon, no? Porque ba, yasang daw ko na kaldan Memco, kataliba era daw el asistensya kung ang mga residente sa Lina pati na abong-abong daw. Well, si Che naman siguro sila miedo que mandapo el mga gente ni mga vecinos, hace lang el propio arreglo. Kaya el importante, el Memco, tadale comida con el mga beneficiario, di mga miyembro ba, o el mga residente de abong-abong, importante sa mga vecinos. The more donors de comida, the better. Mahan, hindi saan Marian. Sige ma'am. Sige, Thank you. Juan, well taken, sir. No? So, we will try to bring this to the attention. Because kita sa kalate, lao también del mismo barangay kapitan. Si Cap Julian, no? Bay, paborito to man get in contact with Cap Julian kaya kita sa clarification. Concerned citizen lang yo, parent Buenas Sir Charlie and Sir Ronnie, concerned citizen lang yo, as a parent kaya lang katyo abla kay Universidad de Zamboanga tamanda con el estudiante paga tuition o hindi as a promissory note kay si hindi sila el dare daw con el final examination con el mga estudiante bien tormento ya ahora tiempo no hay internet lockdown pa kami aquí era tiene también sila konsiderasyon favor lang abla na ched kay asegun why sila keber na ched amuta abla el mga bata. Pero internal matters na un private institution mga vecinos, dol kada kita kutsara malabaw at this particular time si entra kita mete without verifying first the truthfulness of the report. Well, what we can do for you, no? Imbita kami con el ched, cosa ba la policía concerne este tiempo de crisis, cosa ba kanali? Kaya ba plazo kada dali ko ng mga different private schools sa kita bien. Tiyan sila sa mga policies. Imbita kita ko ng mga management ay también ng mga otoridad ng mga eskwela. Si Senator's anunsyo, puede hacer pasar anuncio por medio or visita na stasyon or laman na stasyon para puede kita aklara. Kaya sabi ustedes no aura, por medio de semana dagat kwento-kwento onde-onde, invite ko na si Kenta confronta or ta contesta, takita sa gospel truth. Por eso importante gayot na pwede kita aklara kung lahat ng mga vivientes. Kay por medio, lo demás mga eskwela, no hay gayot, suspendido ka todo las actividades, incluido ang mga final exams until such time na
Claro yan, el seguridad de salud del de ating mga vivientes, ya puede asegurar el de ating gobyerno. Debe ser raw el mga establishmento, no? Pati mga eskwela. Sí. Pero si deberá sa man sa yawi kita report mga bisinos, kay one-sided man el report, no? Ya sa lesen na una kumuta reklama ganel Tapi di taman kita kun el eskwela, although na man kita authority na no kita authority din na eskwela mga bisinos, considera kun el dila mga estudyante at a time like this, onde bien difícil kada sitwasyon. Pero, correct si Kuya Ronnie, aklara kita na autoridad ka da eskwela. Kasi sabi to, tienes un caso antes, Kuya Charlie, Kuya Ronnie. Naltatay na de otro probinsya, pensaba, graduaya dila, anak. Yang biyahe kat sila todo para aquí. Sinsintir, por 4 años sila ta-imbya kung dila anak na eskwela, tapaga. Hindi nila si enroll. Oo. Kabar ko sa Kosal Bata ay habla. Siyempre, sintido al tatay na anak kuando na eskwela. Pero eskwela, mandamira na dito anak hindi ka na sa enroll na sa diamong estudyante aki na. So, mali el eskwela So, ng tatay na. mas importante kung specialmente kung ng mga tatay na kay manada tato mabentaha este mga tiempo. Chene tablet, chene kami klase necesita do kami na eskwela. May ara eskwela abierto. Si chene man klase online al mga klase ara. Tausa ko mo al Ateneo College of Law, ta chene sila special classes online. Al professor lang sa tapi di pabor. Na computer pero no hay kintaan physically na eskwela. Mientras tanto, Sir Chris Ronnie, mga vecinos, quiere kami hablar con ustedes que ya tiene esfuerzo ¿no? para man get in touch con el capitán de Pasunanca. Pero aparece, Matt, no hay kita contact, pwede man establish, no? Tiene que reaction ko na kalala ya makanato na ki. Good PM, sir. El sabi yo, el MEMCO, tiene instruction na mga centers, chief or officer, sila el liba, nakada miyembro daw. Thank you, sir. So, I don't know. I cannot really give any opinion about this because for una cosa, no sabi kami kailangan tayo opera. Pero at this point in time, interesa yo sabi, si cosa el razón porque si Cap Julian, yung sangga ko della distribución del MEMCO allí na Pasunanca, particularmente allí doon del abong-abong. Si Mateo Suero, tapi ko naman get in contact with Cap Julian, no quiere contestar si Cap Julian con el teléfono. No? Kasi lang kita klaro we don't know si no quiere ba contesta. Pero Matt, procura lang siyempre man-follow up kung PA nyo yan, baka busy lang mientras tanto siguro baka pwede tamang kita llama con el Kapitan de San Roque, si Nonoy Delgado mga vecinos, kay mucho tamang kireklamo de San Roque. Assalamualaikum, wow naman, towing pa sa public market. Saan naman mag-park ang mga motor? Di nga pwede makapasok ang motor. Sa loob kaya sa labas na lang mag-park. I think the reason here is that ayaw nila na maging convergence point yung market natin. Correct. We are trying to limit the number of people sa market, no? I don't know. I really cannot answer you where you can park at this point in time. Pero at a time like this, Ron, we should not be answering that kind of question. Kasi sabi kita mga vecinos, tiene kita citywide quarantine. El gobierno lokal, just like the national government, and all agencies of the national government, taman discourage kat kunal mga gente, man converge, especially na mga public places. So, no may kita pregunta, koopera lang kita, sige kita kung el mandato del gobyerno. Teka muna. Kung nahihirapan kayo sa public market, hanap kayo ng ibang lugar na where you can buy. Diba? Wala naman siyanggi abierto. Wala naman siyanggi abierto. Nakamotor ka naman pala. Pero we all have to be law-abiding citizen. It doesn't mean that we have a crisis, the law is suspended. We still have to follow the law. And if you're really illegally parked there, remember the road has to be cleared so that the free flow of people in and out, in case of emergency, pakilay pa po pasa si dito yung mga bihikulo, tabalandrayali na kamino. So, importante kat po na siyempre kita disiplina. Chile lang kita, Sir Chris Ronnie, aquel vaya hablé con ustedes en antes, it's a common observation. About 2 weeks ago, tapo di kita mira, ya queda menos poco el traffic na pueblo. Pero ahora ta aumenta también. So, tiene que señal que cuantos mga vivientes di ato, hindi ta coopera con el mandato del gobierno, paboría mga vecinos. Let us cooperate, let us be part of the solution. No kita aumenta con el problema, que taman na manage el gobierno lokal. Mahirap naman yun pag minsan na everybody thinks that we are all entitled to special privileges.
no? Dapat naman sundin natin muna yung batas. We are in a crisis situation. Hindi naman that we can bend the rules just for the sake of one or two persons just to make it convenient for you, no? May crisis tayo ngayon. Dapat sundin natin muna yung mga polisiya because it is for our own good. And after 2 weeks, no ipakabal di atong quarantine mga bisinos, ta prinsipya pa lang el problema kina Pilipinas. So no makita pensa, no makita celebra, kaya kabay el problema, no ipakabal problema mga bisinos. Let us continue to follow the order of the city government. No kita man laboy-laboy din ang mga kamino di aton, esta kita na kasa. Good PM, Sir Ron, ask lang kami. Kaya Israel daw, doon mo yung manggayot yung tauwi por causa del COVID-19. Tauwi, ahora na ustedes programa kami. Actualmente, siya naman sila, pero kontrolado, no? Y una cosa, pwede kita habla na Israel, bien bueno también de este sistema de salud. Bien organizado tan sila ya. Y stricto sila na Israel. Pero mucho tamang biktima de COVID ron. Yeah, manada ba? Manada. Pero el Israel kasi, el di la policía ngayon is really forward-looking. So, given na smack sila in an Islamic community, so sila mismo, they have to fend for themselves. Ala mismo adentro. Daan niya sila stricto. Daan niya sila stricto in terms of their borders, in terms of their... So, lang sila Serena, tas Konde sila, and every day, traffic stops na Tel Aviv or on the man na Israel because they really follow akal talba sila si Sunal Serena in honor of those who died during the Holocaust. So sabi sila, depende sa mga nasyon. Akika nato na Pilipinas, yun naman tamin tatabla tapalta na lay. Delgado. Dalia daw ang kapitan. Dala nito lugar ko na dato nito kapitan kasi for first hindi Nonoy Delgado. Si Cap Nonoy Delgado del San Roque. Cap Nonoy, buenas tardes contigo. Buenas tardes también, Sir Liedo. Si Ronnie Liedoste, si Charlie Mariano and si Chris Arnuco, no? Buenas tardes. Sí, te entendí que está teniendo un poco de problema la distribución, y llamamos kami contigo el otro día, pero más está aumenta man ahora el reclamo de problema en la distribución con la barangay de ustedes. Kap, asila kita specific Kap no el reklamo, yayama kami contigo kay sabi kami tatrabaha ka tuli, pero tiene cuantos mga pregunta Kap que debe ka to contesta, no? Medya del mga text messages na di amon computer Kap, kaabla que tiene do contesta to si deberasan ba o hindi, tiene do pabor-pabor na distribution del mga relief goods. Deberasan ba si Kap? Actualmente, Sir Juan, Sir Charlie, no? Hindi siya liberasan na pabor-pabor. Hindi aton po, ay kini kita kurta-kurta ba? For ejemplo, yakaba el food pack, Sí. so yan sa panay kita, no? Kay depende man sa grandeur del di aton na un lugar. Ipuni kita tan-estimate kasi kita el number of food packs. Ipuni kita hindi kita kaya kun este area. So tapos na kami area akal kaya kun este food Supply. pack, for example 100. Sí. Akabar el gente pwede kita tan-listing kita 200. So hindi kita pwede dali-dayon. So ta-espera kita kun el di aton na aro iwalara ya pwede kita man withdraw 40 sacks. So pwede kita man distribuhin kita. Yeah. So na el punto. Sí, tiene que pregunta Cap, ¿no? ¿Dónde usted está sacar arroz? Kaya dol tiene que te reclamo que dol un poco pasado ya dol este arroz. Aquí na NP gayot. NP yata na ese. Ya comprado usted de Kap na NPA? Sí. Eh, Kap, tiene kita tawiyante pa din ng NPA, mucho do mga old stock, tiene daw, sobra un anyo ya, baka tiene olor ya Kap. Deberasan ba si Kap? Base na dito yung obserbasyon. Actualmente tatsikya man tamin kita, no? Kay talya man tamin yung tamira pagkimodo sila tan impake. Sí. Ablaganin kita si umaling el arroz, kuan pwede kita devolve ya. So taman na tamin yung tsikya uno por uno. So, el di aton punto habla que la pabor hindi kita tan pabor. Por eso Kap, yamagat kami contigo para saka kayo straight from the horse's mouth si tiene ba verdad at kwantos mga reklamo kayo mo.
kada kayo pirmi, konosi kayo kung Kap Nonoy Delgado, piel ka na su trabaho. Anyway, Kap, pregunta kami contigo, no? Cosa dito yung estrategia, aquel na mga lugar onde dalia, pero falta el footsteps. Kilaya el de vosotros schedule para con el mga gente niya. So, yan kita listing, amo ka ni Kalablayo, chicken atal mo pwede pa receive, manlista, takiya man actualmente si mga lista, takiya si ng barangay, takiya si mga kanamon. Once naman kapag si harapan impake, todo kailangan mga palta-palta, dali si kami. I see. Kap, ano ba kung natanda ng barangay chentan mga miyembro ng MEMCO? Sí. Yan receiver sila. Sí, kailangan sa distribution. Para sa lang klaro kita, no? Kailangan sa distribution del MEMCO. Kasi takordin na ba sa kanal barangay el distribution de la asistencia di ila? Akal da kadiya, yung piliganin ka natin tamin asistensya kaya di ba gani usat sila kung di aton na bihikulo. So, yan pwede gani tamin kita ayuda por circa man tarde ya kaya pwede salita tamin di aton na truck. Ay usat tamin kita ng distribution tamin del barangay. So, i-assist tamin kita na distribution nila. Pero todo lang kan mga MEMCO na member. Que dices, el mismo barangay debe asistir con el MEMCO na distribution de la asistencia. Sí. Kaya tamang problema doon na pasunan, kaya el mismo barangay kapitan na sangga daw con el MEMCO. Nung sabi ko sa rason, no? Pero hindi, para kumigo, Sir Ronnie, no? El ken man tamen el beneficiarya, el presidente man tamen de aton barangay. So, porque makita hindi debe asistir. no parece ganen, ese ganen mi pregunta allí, ¿por qué sangga? Porque ga el oficial del barangay, el quién va que ron, el capitán gat mismo. El mismo, allá doon napasunahan kasi. El capitán daw, according to the report, él do mismo ya manda sale con el quien dale era comida ya, Kap. Así que para kumigo, no? Bigran diya at ayuda kel para na aton barangay tamen na kaya dali na kaya kay 5 kilo kel di arroz kabar ya dali pa cash 300 pesos. So, bigran diya ayuda ya kel. Sí. Sabi to Kap, yan bira-bira yun na dito yung barangay, no? Hindi makita pwede man please everybody, no? Siyempre kaya mga reklama kwantos mga vivientes. Pero yung observa yung Kap na dito yung barangay, in order man, na-order man dito yung barangay, kabar mga tienda abierto, mga gulay, talya lang apuera, siyempre, yung mga gente, normal lang siyempre tan bira-bira na dito yung barangay. I see. So, el ko say observa, hindi man yung de alin na barangay dito yung, pero yung observa yung sa kwantos beses siya bisita alin na del Pasay, yung otro lugar pa dito yung Kap, bonamente man yung ko sa observa, pati dito yung mga kagawad, tali na kamino, ese lang yung pwede hablar, pero sí. Steady patunay ko sa pwede observar na San Roque. El di la kapitan, pirmi lang at smiling. Kapag yun siya habla mga vecinos, kay kung Kap Nonoy, din konosi kayo. So, anyway, bueno naman kala Sir Chris Ronnie, pwede kita pregunta kat kung Kap, para pwede kita man validate el cuantos mga komento kita ginda ka nato kina programa. Pero, that being said, kapitan, kay tinanutan niya experiensya, no? Kaya siguro tayo privado kate grupo kita pikura dali asistensya na barangay Dotedes, yan daw niya, yamandapo el gente, después hasta el vehículo ya kada little scratch, ya kada ya tusao, no? Yaman na yung man withdraw actualmente, sir, kay por causa gani unruly so apabla yun, pampul out na kita. Kay Tamirayo daw po kanya. Si bueno era si coordinaan sila con los barangay oficiales para poder poner con el gente na propio orden para el distribution en buenamente y gente se sucede como que yo mismo he tenido fobia de esa clase que del 2013 sí ya probé lleva comida na grandstand ya mandapo conmigo. Quería quebrar de este vehículo. Aquel pan lang kaya iba kami. Pero at least Kap, alegre kita, kay manada mga pribado tamen, na hindi lang ang dating gobyerno lokal, mga pribado tamen, kaya kat ayuda kung dito mga kaya pero amon sa tat, baka tenia miedo mga donor, anda, kayo ang sino may disiplina. Kap, cosa dito advice con el mga potential donors, man course con el barangay, through the barangay council, todo mga ayuda di ila. So, amo yakani kita pwede kita kung ako mga buwan Samaritano tamen, nasi pwede kita ayuda kung kunel mga bibiyantes namin di San Roque, nasabi man kita, akil mga puri sa mundo puramo kasi nila sa nisisita. Yeah.
So, tapilingan kita si pwede sila ayuda tamin mas poco para alegre tamin kayo sa akan mga tanisisita. Ya, Kap, si 0129 kita reporta ka damon. Kaya na pa daw di napantano daw te tarian? Kusa se? Actualmente sa dia, iyakuha niya kami siya, iyakuhiya kami siya. Na pero tinibes, tinitamin mga turok kabesa, at nagtan tumbok-tumbok lang kapag kuhaan, kapag kore, anda kami paraya, anda kore dayon. Akal ganito sa dia, talya ka suhunto tamin ko na mga pulis, pantayo, may manada gente, akal ba na mga orina ta sinta, pero no ikat manok. Pando yate kayo, mga manok kalit, talya dentro kasa. So, amo kani kaya regan niya yung kanila, tinoko man din yung trabaho, yablaya kani kita kay bawal ese. Dapat na pwede man tamang kita kuhaan kay kagrita yung mga manok ka dentro kasa. Hindi ba, pwede kuhikap. Nay pwede kuwi, pero sa kandiya, yan pwede kat kuwi ka tamang kanila. Siguro- Sa sekundo, yan pwede kat kuwi. Pero si guilty lang este manok, kasi siguro debe complicat con el manok ya. Doon na lang to ko ng mga manok kasi tinola para Kasi sa tinola, para Pero- nalanta ka. Pero Kap, ¿cómo está ahora? ¿No hay tu special request con el gobierno local? Si cosa posible ayuda, puede padale con ustedes, Lina San Roque? Amoy gani ka kapilit namin yung may base na yadali kami mga listing. El qualified lang yung pwede dali, alam mo na pinaaral na mga sticker is only 1,500. Actualmente, yan pwede kami dali sa si Rayo Pangkamali, mga more than 6,000 packs yan kami yung pwede dali. 6,000 packs. Sí. So na kami, ito 6,000 packs. Cosa Hindi laman kami Kap? kita eskuhi. Cosa Hindi laman kami de kita ese packs, eskuhi. Kap? Cosa laman del pack? 2 kilo arroz, 2 kilo arroz. 2 kilo arroz, 2 lata de sardinas, pati 2 pack de Maggi. Sí. Ito, 2. So, amo kani sisimiran ni kita, sir. Siya lang iskuhi kita, hindi alcanza na 6,000 plus. Correct. Dahil sisimiran ni kita, si iskuhi lang kita. Correct. So, Arab, plus ST 1,000 Arab, mga takuri natin mga 7,000 niya kita pwede dali. Yeah. Vamos al first wave, Kap. Sí. ¿Tiene pa usted el second wave? May running ka tangkuan yun na awon tamin kita kay pero para pwede tamin kita dali tamin sa mundo. Okay, so, Kap, unless tiene pa tu anuncio y para con el mismo residente de la San Roque también. So, amoy running kay tiene tamin nyo ada po ko notisya tamin nyo resibiara ada po ko yung mismo daw yan luya yung kapukaw sa tiene mga PUI na taking-ara tapa daw sina otro barangay kapag sabi na yung task force COVID ay di pa paraki, no? So amo ka daw tinibes na yan luya yun nante cuando ya sabi yo inilang yung mention na sikin kusal nombre taking-aura na di atong barangay so amo yan natin kapensaryo si kusa debe atay. Pero anyway, Kap, hindi contigo, gracias que la gente está esperanza mucho contigo. No hay que todo perfecto sistema con esta clase de crisis, pero sí. at least you're doing your best también, ¿no? Pero tiene nyo pahabol pregunta contigo, Kap. Tiene ba tuli Sabio San Roque din manada kan li mga hermanos y hermanas di aton mga pobreton? También na tu tiene linde ta puede comer 3 veces el día? Ay tamira kadyo pansya tiene kayo mga yatong mga residente na Cosa siguro posible ka puede hacer el barangay para puede ayuda con estos. Kaya tamira yun de mga siguro manada, no? Pero tiene que siempre Sí. cuantos mga gente, aquel poorest of the poor, allí na San Roque, posible hindi ta puede comer 3 veces el día. So mamaya gani sir priority kita na segundo dalida di aton kay tamira kita sitwasyon. Igual nante ya pwede yung kuhi mga sikat-sikat mga sitibilog. Yung konsensya yung natali na kami yung ulit putpa kanila kaya para natin naman yung lastima kaya daw yung konsensya yun. Kaya tamira yun, hindi man siguro sila kalmaniha pedicab, tikat-tikat, sila sila para comer. Sí. Okay. Kap, muchas gracias por el tiempo que na programa del Dateline Teleradyo. Thank you, Edition. Sí. Okay, so si Kap muchas gracias Delgado, no? Es el bueno, si mira todos los mga líderes. Si
kakonoso sila al problema mismo na dila lugar. Como el question di Sir Charlie, ben heavy kat el question si chene ba to mga vivienda sila nita pwede come na ora or el exacto el dia. Un líder, takonosel de sa dificultad, tabla kat verdad, si chene gayot. Hindi habla todo, akibla, may ki problema, aki todo bonamente, ta pwede kat syempre habla kay chene. Por medyo deste, ta intende sila si porque manada tan text como ta pwede tu le ali Sir Charlie, ta reklama. Pero cosa gana también pwede sila hacer, si esa lang también el cosa kita chene, este tiempo. Tali pa si dito yung palabra, Sir Chris, Ronnie, no? Franco kat si Cap, no, y Delgado na San Roque, admitile, kay chene kwantos mga gente ya, por sa trabajar mga vecinos, viola con el quarantine rules, para poder lang buscar la vida. Pregunta de aton con el otro mga buen kapitan aquí na ciudad de Zamboanga, ustedes ba preparado admitir que na de vosotros mga barangay, tiene también mga gente dito pasa el hambre. Importante actually, kay si correct no, I mean, el líder ta pwede ka to sinti el suprimiento del dito mismo mga uban por medio de este. Pero como ya hablé antes, para broma, ya pwede kami pasali na San Roque, ya check ya mga lugar na San Roque, i-observa kami kaya mga vivientes. So, as usual lang syempre, ta-observa sila distancing, the facial mask, pero mga tienda abierto. One area na pwede to habla, no, kita ito na problema dal de aton mga líderes del syudad, kay por casa, el mismo LGU itself, alyal, barangay, ta pwede manten na maskin pakilaya kung ang sitwasyon alyal mismo na lugar di ila. Okay, so let's pause for a break. Kaya Vivienda sa Buanga, bilang kita trovesa kay siyempre na paborito programa, de ustedes gayot, el Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease na mankalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el de atong mga mano. Usa tissue o tapa usando del de atong mga mano si estornuda o tose. Limpia y disinfect con el de atong alrededor. Observa social distancing, prevenir anda na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, freely liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba mo diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ay abuya. Si tamang difícil ustedes resulta, calentura o tos, ang self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Butternut, let's go! Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando.
junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Didi Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo, aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo, que da informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's well of love. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El Discusión, Juan y Sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano
y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradyo. Text lang. Okay, mirando siyempre ka na programa dahil ito Dateline Teleradyo Afternoon Edition. Chris and Charlie na linya do ara de atonara si Kapitan Julian del Pasunanca in response con aquel cosa llamada ese un senior citizen and antes concerned citizen que llama aquí canato también por causa daw que alegadamente ya sanga daw el barangay con el del MEMCO na distribution del arroz, ¿no? So, kahit con Cap, si cosa ba el razón por qué se ya sucede. Cap Julian, buenas tardes contigo. Buenas tardes también. Buenas tardes, sí. Buenas, Cap. Cap, enante ya recibí kami kikol, reklamo de un residente de allí parte na Abong-Abong, que habla que ya sanga daw tú con el distribution del arroz del MEMCO, no? Allí na parte de Abong-Abong daw. Okay, fake news ese. No hay seguro entender el mga gente. Sí, sí. Yan da conmigo el representative del MEMCO. Sí. Now, ese representative del MEMCO, un hombre, un mujer, ayer pa conmigo ya anda, pati en antes aga, ya man finalize kami, kaya informa sila, kaya el man distribute sila goods, pati cash, con el mga miyembro del MEMCO. Okay. Sí. Okay, tiene sila more or less na Pasunanca, 50 centers, 50 centers sila tiene kalayat. Sí. So, ya pregunta yo kanila, pakilaya el proseso del distribution di ila. Ya habla sila conmigo, kay el anda sila per center, llama sila con el mga members, después al man distribute sila el goods, pati el cash. Na center. Na center di ila. Sí, sí. Habla yo kanila, mansaggesyo con ustedes. No anda con el mga members na center, kay ustedes el man create groupings, hindi ustedes puede sangga y man-violate ustedes con el social distancing. Aton social distancing. Sí. Habla yo, taman suggestion kanila, siendo tiene mga officers del centers di ila, llama sila con ese mga officers y después allí el representative di ila, con ese mga officers man assign sila, man distribute el goods pati cash house to house. Okay, bueno también. Al yo kanila ya habla. No ayo habla sangga, in fact, alegre kita dali sila ayuda con el mga miyembro sila. Sí. Wrong ese tang kwento sila habla ya sangga. So hindi ka level that up. Sí, no hay razón y no hay que ver porque si tadali sila el sanggayo. Sí. Hindi si diamon. Por eso problema con el mga gente, haka todo, sale na un boca, entra na otro boca. En vez, pregunta sila con el MEMCO. El MEMCO kanila hace entender. So, claro sé que el distribución él hace, pero gente, aquel na, sino con el mismo coordinators de ila. Yes, que tiene sila mga oficiales del per center de ila. So, ese mga oficiales per center de ila, por ejemplo, 5 oficiales per center. Na si tiene mga miyembro, 30 lang el miyembro de ese center. Cada un oficial de ila, 6 gente lang sila el man-deliver. So, te entendido ese capitán que no quiere te decir la viola kita con este mismo que están tumpukan allí. Correct. Okay, mo man este mandato del este cuarentena de aton. Sí, si man-violate sila con ese social distancing, mag-grupo-grupo sila todo na mantumpukan sila na un center, llama si conmigo atención. Sí, sí.
Sí. Déjala nyo. Natseniega na ito de salida algo o alto numero de mga PUIs na napasunahan kaya gali. Bueno que Kap, ya pwede kami ko man interview ka para sa kaditiulaw. Kaya tamira yun, tiyan ito rason. Kaya tiyan agad policy el gobyerno, hindi lang lokal, at el gobyerno nasyonal, man discourage con el dapo del gente na un lugar. So, sabi to, quien dapat entender con esos mga miyembro, el MEMCO, quien ya anda conmigo mang kwento. Sí, correct. Kasi aklara kanila. Correct. Que manada que kung quien ya mang kwento, miembro del MEMCO, amo el habla yo, esta ustedes na casa, kay el man-deliver con ustedes, el goods pati cash, el dale el MEMCO. Hindi na ustedes andan na center. Mas bueno eran sina, Kap. Anyway, dapat gayon ang sina sila ate. Kap, ustedes allí na barangay, ¿qué tal la distribución de la asistencia también? Del esfuerzo del barangay mismo. El barangay mismo, more or less, yaman distribute ya kami 1,800 families ya kami yan distribute. Ansina. Sa kami, el 5%, 30% of the 5% calamity fund. So ya kami man-distribute ko nese. I-aura, taki kami ara, taman house to house kami ara, na duyahan, Shantytown, Hilltop, pati na La Union, para man-distant, para kami, kasi kami pilit el mga sticker, el yadali, el DSWD. So, el total stickers, yadali ka naman more or less 2,634. Kita siya kami pilit na mga kasa, and todos os mga sticker, mañana, el man-deliver ya kami el goods, sali na DSWD. Kap, ese número del mga stickers, Kap, suficiente ba siya para cubrir todo el mga casa que debe recibir ayuda, Kap, o falta pa? Bien, falta. El pwede lang kami usa, akilang pa na luyahan, pero hindi pa 100%. Sí. El total, yaman submit kami, more or less 5,200 households. Sí, sí. De ese 5,200 households, si tiene, por example, 20% de esos tiene dos familias na un casa, so el aumenta pa kami plus 1,000. So, pero ese lang pa, 2,634, amo el yaman validate LDSWD under the supervision de Aldiaton Konsehal Bong Atilano. Sí. El quien pone el mga sticker, amo el diaton mga members del Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Workers, tausay yung Barangay Tanod, tausay yung BIN, tausay yung utility workers, para pronto lang kami pone con el mga stickers na mga kasa. Si un casa tiene dos familias, dos stickers kami tapone. Si tres familias, tres stickers kami tapone. Now, tiene posibilidad el man overlook kami tiene mga casa. Sí. Si por example, yaman overlook, el cosa kami ase, man review kami after distribution, saka otra vez el nombre, y después somete kami otra vez na DSWD para dale el additional kanamon. Okay, el pregunta di tuyo, 2,634, hindi si enough, falta si. Falta. Pero, acabar kami man-distribute ko na si 2,634, el man-submit ya kami el report, man-liquidate ya kami ko na si, i-man-submit ya kami otro additional, aquel no hay pasta, pwede dali na barangay. Now, el plano, di aton, dali kita 100% na barangay. No hay escogida allí. Que Fortis, que ITs, que senior citizen, con todo el dale, que rico, que pobre, el dale kami todo para no hay reclamo. Sí. Si tiene man kami yaman mis, tapili kami pasensya con el constituente del Barangay Pasunanca, kay el diamon mga frontliners,
bien cansado ya kayo 24 horas. Kap. No puede más kami descansar. Kap, ganito yung habla statement mo mo lang que rico y que pobre bata necesita ay dale ustedes, Kap. El dale kami. Kahit por causa, si por ejemplo ya dale kami con Juan de la Cruz, pobre. Después, ya dale kami con María de la Cruz, na middle group sila. El vecinos, tiene, no hay kami dale, tiene posibilidad el reclamar. Para no hay kami, para evitar kami reklamo, dale kami con todo, más submit kami con el report. Bueno, Kap. Sí. Kap, repeat lang yun, no? Aquel first 1,000 plus ya distribute, amo kelel del barangay. Correct? Sí, more or less, mga 1,800 ya kami. 1,800 del barangay. Kawar aura, tapos el sticker para na mga kasa, para mañana pwede distribuir el del city government también. Sí, under na DSWD. Después, aquellos mga quien falta, estaba sa Kap kung Kenya. That's DSWD or na barangay? DSWD pa siyempre, si Palta. DSWD. Pero there's target ngayon at long run is 100% delivery ng mga kasarias. Yeah. Okay. Sí, asegun con el quota kanamon, yamira kami na billboard del DSWD, more or less 6,200 families. Yeah. Kap, kanili el segundo caso diato del COVID-19 na kina syudad ay na parte del boundary del Luyahan pati Tumaga. Kaya ba residente de ustedes allí que la parte del lockdown también na parte del Luyahan? Ansí na sitwasyon di suyo, no? To be exact, aquí sa Kalayaan Subdivision. Sí. Okay. Ese Kalayaan Subdivision, el media de ese, el Tumaga, el media también del Luyahan, parte del barangay Pasunanca, y hasta el barangay Lunsuran, amo el adjacent vicinity del Kalayaan Subdivision. Now, el pregunta dito yo, el lockdown. Now, el tiene main checkpoint na Paraiso Homes, entrance ese del Kalayaan, taman-man ko ng checkpoint el mga pulis. Okay, kami era, el vicinity del Luyahan, adjacent ko ng Kalayaan, quiere kami con ese man lockdown. Pero, ya prepara kami era para man checkpoint, el diaton mga tanot, civilian volunteers, pati el diaton members del barangay health emergency response team. No pwede kami man checkpoint por causa que tiene nuevo directive. El mga tanot, CBO, hindi pwede man checkpoint. Correct, only el mga pulis. Only el mga pulis. So, el cosa kami ase, yakita kami con el checkpoint, yan organize kami aura con el barangay health emergency response team na vicinity para bisya sila el movement del mga gente y acabar, reporta lang sila. I see. Una cosa que quiero preguntar, Kap, el implementación del quarantine allí, el mga residente ba observa con ese o manada pa siyempre mga duro kabesa kita kamina ng mga kamino? So far, na implementasyon di aton el enhanced community quarantine, bien manageable mangat tan cooperate man el mga gente. In fact, el di aton mga tienda a las 5 del tarde cerrado ya. Ansina. Pero sí, después tiene lang siempre un poco tamang violate, pero tapikura kami educa. El cosa kami taase, extended patience kami taase, kay necesita kayo ng pasyensya ko ng mga gente tabayola. Por eso tapidigat kami, el kooperasyon del mga gente, ayuda ka namon, kay hindi na bastante el puwersa di amon para enforsa o sa direktiba tiene related con el coronavirus. Kap, tiene rin yung pregunta, no? Aumento lang con el pregunta di Ronnie. El primer pregunta, taman support ba contigo al mga bibientes na pidimiento que man social distancing sila allí na barangay de Pasunanca? El segundo pregunta, Kap, sino ba mga private Samaritans, mga buen corazon ya puede con ustedes man-extend ayuda para con el mga vivientes del barangay? Tiene también, puede India ayuda para ayudar con el mga pobre. Por eso gane, el total number of goods families siya pwede kami man-serve 1,800. Por causa que tiene mga good Samaritans siya pwede ayuda mas in kapilaya. Kasi el barangay lang,
kami, pwede kami man-afford lang mga 1,300. Pero tiene mga good Samaritans siya dali ayuda, so ya subi un poco el number of families ya pwede kami ayuda. Na issue del social distancing, yes, manada tamaan cooperate, pero necesita lang también tam patrol que patrol kami, taman announce kami kung aquellos tiene taman violate. No hay mga grupo que está insistimantarian pa siempre, Kap? Tiene pa siempre, pero cada vez kami hace apas con ese, como ayer, domingo, 3 lugar ya reporta ka namun, tiene daw mga encuentro, mga 2 fight, 3 fight, pero ya anda kami check ya, no hay más. Por eso tabla kami con el mga gente, si puede lang, aquellos quien sabe donde tiene lugar isatarian, si puede, llama derecho ka namun, or dale el nombre ka namun, que kami lang personal mang kwento. Si no puede mangat hace nada, el pulis, el ayuda ya ka namun, no hay más cosa hace, arresta kanila. I see. Okay. So, sila kita claro otra vez sa Kap, kaya no hay sangga el barangay con el distribución del MEMCO del arroz, sino tapidites el propio coordinator de ila, amo el quien hace distribución casa por casa. Para evitar el grupada, para hindi sali impacto ang mga gente. Sí. So claro sa ko la aquel kanya ko na kay baka no ilang ka pwede entender, no ay pwede explicar bonamente también aquel del MEMCO kanila, no? Ka baka ganito special message con el special message din niyo po ng mga miyembro del mga MEMCO. Sí. Repitió otra vez, kay no hay sangga, siguro no hay entender. Ya ha sido claro con el representative del MEMCO, puede man-distribute basta hindi llaman con el mga miyembro anda na centers di ila. Usa el MEMCO con el mga oficiales del center para man-distribute house to house. El mga miyembro hindi dapat sale afuera, giba kanila el goods na mismo casa di ila. Kap, asero nyo follow up con el dito yung revelation, akal ba na abong-abong enantes ko sa kel, takubri kel el pila niya del entero pasunan kaya o del abong-abong lang? Taman minto MEMCO Center? Si. El MEMCO Center, bien kalaya de la TSR sila pasunanta. So far, 50 centers sila tiene. Now, very possible, ese abong-abong, 1 center ese. Okay. Kap, chere lang kyo, taklara lang, no? Kay, again, el 1,000 plus food packs dalitas del barangay, el city, amos el stase ara, amos el CSWD. El DSWD Kap, amos el 5,000 social amelioration program. Yan download ya ba kung tigo Kap mga forms para dali ko na kilos mga kyan man avail kung el social amelioration program? Ese social amelioration program, so far no hay pase. Tan ready lang pa kami todo el master list kasi el trabajo del barangay yaman advice ka namun el DSWD saka el nombre del mga gente kine-guide kami tasigi. For example, PUJ driver to, taxi driver to, tricycle driver, aquella perde el trabajo daily wage, aquellos mga sales lady, masahista, manicurista, barbero, todos os covered na social amelioration program. Nuay pa si ara conforme está, man-submit kami, kay according con el DSWD, ayer ya anda kami, habla kami man-submit ya kami, ya habla nuanay, kay hindi pa sila ready para receive, por causa kay tapone pa sila attention na distribution of goods. Okay. El cosa kami man-submit nombre, amo sin mira el DSWD, sila se el man validate, hindi kami. Yung mga senior citizen Kap Jun, entro yali. Included el senior citizen, el di aton pantawid, included sila. El diferensya lang, el mga senior citizen, pati ese mga 40s, tiene sila daan ko sa tarisibig con el gobierno, di ba? Sí. Okay, si tiene sila ko sa tarisibig, for example, 1,000, tarisibig al senior citizen. Y después, qualified sila recibir 5,000 pesos,
only 4,000 el dale kanila as según con el información que sale na DSWD. Y el modo del dalida con ese, el man validate el DSWD, hindi el barangay. El problema lang, el mga gente siguro, falta informasyon, tamang blame con el barangay, hindi sa trabaho di amon. El DSWD man validate, sila el abla si qualified or hindi qualified. El modo del dalida de ese, cash card ese dadale, y personal ese el man deliver, el DSWD. Okay. So, kasi ben klaro gat mga bibiyetos no na for now, kel mga kintantex kika natin, el del barangay food packs yan deliver ya, el del CSWD ay man-deliver mañana por medio del mga stickers tas spilit sila kapatid yung mga team este dia, y el DSWD 5,000 ay on hold pa subject to the submission of list kay ready man sabit el barangay solamente el CSWD APD no maana man sabit kay priority el delivery del food packs. Correct you, Kap? Correct. Thank you, Kap. Kap, kailan nyo, asi aumento pregunta, Kap, no? Siguro ultimo yate, Kap. On the whole, Kap, in general, alin na dito yung barangay, no ito abla breakdown of discipline o akal mga hente litang problema kad na kumida, que debe kat man intervene derecho directamente el barangay. So far, no hay pa man, pero si, for example lang, tiene kami sa klase mga problema, akal bien, necesita gayot el comida, necesita kat el ayuda del barangay, taman advice yo, te informa yo con esos mga constituente bien necesita, anda sila na barangay, procura yo busca manera pakilaya kanila pwede ayuda maskin pakilaya. Ang sila kami el cosa taase. No puede kami abandonar con esos mga constituente na bien necesita kayo el ayuda. Pero ahora conforme está, hindi pa kami kapan experience aquel taabla, no hay magasyo que come, no hay magasyo nada, although tiene tampa siguro taabla que no hay mas kayot, pero tamira man kami kita pwede pa. Pero si anda sila con el barangay, el procura kami busca manera, hindi kami mandinay ko sa ayuda ko sa tiene kami aquí, el dale kami kanila. Very good, Kap. Bueno, Kap, dito yung mensahe. Iamo si dito yung mensahe, Kap, kung el mga publiton, allí na dito yung barangay. Yeah. Anyway, Kapitan, muchas gracias por el tiempo de aquí en el programa de Teleradyo, no? Thank you. Thank you, Okay, Kap. so, claro que el cosa explicación de suyo que dale ka natin, siguro, ojalá que aquello que ya hace preguntas, y basta reclamo que natin, aclarado ya buenamente también, no? Well, apparently there are 50 centers na pasunangka, el assumption di Kap, el abong-abong is only one of those centers del MEMCO Ali. No, porque los demás no hay reclamo, si allá lang kanila, baka no sila poder recibir el propio información, no? Correct. Siguro miscommunication lang kayo mga kabisinos. Amo katabla si Kap, como LL agent del Gobierno Nacional, pati del City Government, allí na pasunangka, necesita leman na enhance con el reglamento del gobierno de social distancing. So no puede se manalaw el barangay mga kabisinos. Igual ko sa pasan San Roque, manda po el mga viviente yan ng un sitio con el quinta dale ayuda kanila. Y el resulta de ese service, como ya habla ganito, ya queda malo el vehículo, kay un de repente el mga gente yan dapo na un lugar. Y ese taprecura si ka, prevenir na pasunangka. Okay, so Kapitan, muchas gracias por el tiempo. Let's pause for a short break. Querido Viviente Zamboanga, we'll be back right after this. Después de ese, el repaso ya del mga noticia. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always
Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El discusión no hay sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo? Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día, taman junto con ustedes. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El discusión no hay sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo? Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas, cada día, taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio, aquí na GBPI TV 11. Sa Dunkin', do you go all out with a bang?
or pick your all-time favorite. What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Band Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give in to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love's done. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradio. Buenas tardes, querido Miguel de Zamboanga, y ahora el repaso del mga noticia. Y ahora el noticia. ¿Cuántos lugares na barangay de San Jose Gusu ya pone bajo na lockdown? Ya confirma ayer aga el gobierno local que ya llegaya na 5 el positivo caso de COVID-19 aquí en la ciudad de Zamboanga. 4 aquí admitido ya en el hospital y mientras el 5 allí también en Manila. El 5 caso ya pueden registrar allí en la barangay de San Jose Gusu ayer. Na entrevista con el capitán Joel Esteban en Natesaga, él habla que paciente CP05, antes residente de Talon, pero ya escapa y esconde allí en un apartment na San Jose Gusu. Y na ayuda del dila mga personajes, ya puede sila
con este también mira allí en el mismo lugar. Del sábado de noche lang, ya sale su resulta, por eso ya alarma a los oficiales del barangay y ya saca también con él para llevar a Zamboanga City Medical Center. Según con el capitán, por causa con el viaje del paciente, tiene que man-lockdown sila con el dos lugar allí en su barangay donde ya pasa este mencionado paciente. Este mga lugar donde identificado el mga lugar que donde ya pasa este paciente el pasado día, amo Doña Martha Drive, allí na apartment donde gane él ya ocupa, na costado del Nieves Drive, cerca na mismo highway. Según con este capitán que ta conducía el disinfection na barangay, antes pa él tener otro positivo caso na di la mismo comunidad. Kaso de mga persona bajo de investigasyon o PUI sa kinasyudad ya subi para na 90. Tasubian na 90 este mga persona que bajo na investigasyon para na ciudad de Zamboanga esta semana, mientras tasubia también na 3 el mga PUIs el que muri que residentes de esta ciudad. Na más reciente colectado data del Ateneo de Zamboanga University desde el City Health Office y el Departamento de Salud Region 9, todo este 90 mga PUIs ya puede locate el mga de barangay. Na website del Ateneo de Zamboanga University, tamanda mira si quien el mga barangay, él tiene con todo alto caso de mga persons under investigation y mga persons bajo na monitoring. Número 1, barangay, tiene más alto caso a Mulsinunok y el Tetuan, que tiene 9 mga casos de mga PUIs. El Santa María tiene 7 mga PUIs. Pasunanca tiene 5, junto con el de San Roque, mientras el Cabatangan tiene también 4 PUIs. Bien, manada mga persona que bajo na monitoring, allí na Santa María, que está alcanzando 292 mga PUMs. Tetuan tiene 256 PUMs, Tumaga 200 PUMs, Calarian 163, Putik 159 y el Giwan 142. Del sábado el Task Force COVID-19 del Sinunok de Zamboanga ya confirma que el 2 mga PUIs ya murió allí en Zamboanga City Medical Center, que no hay para llegar el resultado donde está confirma si estos va confirmado que COVID-19 caso. El Securities and Exchange Commission, Corporate Governance and Finance Department, ya dale esta noticia de más reciente con el mga finance companies, lending companies y mga microfinance NGOs. El subyecto de este mismo noticia, amo la implementación de mga reglamento y regulaciones del sección 4-AA de la República Acto número 11-469, que es conocido como el Bayanihan to Heal as One Act, que ya envía del abril 2, 2020. El noticia, dale con este mga instrucción con los mga financing companies, lending companies y el microfinance NGOs o MEF NGOs, de este mga implementing rules y regulations de este section 4 AA de la República Acto número 11-469, que es conocido como el Bayanihan to Heal as One Act, que es issue del abril 1, 2020. Todo mga FCs y lending companies y el mga microfinance NGOs, el requerido para cumplir con las mga provisiones con este también de más temprano tiempo. Por compliance, aseguran con este mismo noticia que dale el Securities and Exchange Commission y donde gane más claro el implementing rules el Rules and Regulations of Section 4, donde dale mira que cited el implementing rules and regulations of Section 4 de República Acto 11-469, que es conocido como el Bayanihan to Heal as One Act.
El gobierno local ya principia ya el dalida del mga relief goods para na mga isla del ciudad. Ya conducir la distribución del mga relief goods na mga isla barangay este día. Target de este personajes del gobierno local junto con la oficina del concejal Jerry Pérez amo para del mga bien lejos mga isla para enviar ya con esta ayuda del gobierno local. Él visita sila con este mga isla de Sacol que tiene 4 mga barangay como el Manalipa, Tectabon y otros más. Mientras tanto, la Oficina Nacional del Departamento de Interior y Gobierno Local ya ordena para crear la ordenanza con el mandatorio uso de este mga face mask na público. Ya ordena este día la Oficina Nacional del Departamento de Interior y Gobierno Local con el mga gobierno local para crear con una ordenanza que te demanda con el este mga residentes usar con el face mask si te sale en público lugar este tiempo. Este es el uno de la contestación del DILG para prevenir el subida del caso del tema infectado con el COVID-19 durante este tiempo. En el presente tiempo no hay ordenanza en la ciudad de Zamboanga que hace mandatorio el uso del tema face mask este tiempo. Tiene llamada para man-isolate con el mga PUIs de la ciudad de Zamboanga. Manada de mga netizens hasta el mga alto elegido oficiales de la ciudad. Él te continúa a apelar para man-isolate con el mga personas que bajo de la investigación o PUIs ese tiempo. Y reitera otra vez el congresista César Joe Jiménez Jr. na su social media account siendo manada de mga PUIs sa lang na casa y hindi seguir con el mandatory self-quarantine. Un ejemplo aquí, el paciente número 5 de esta ciudad que ya puede viajar desde el talon-talon para San Seguso antes de salir su resulta que positivo con el COVID-19. En el presente tiempo tiene 90 PUIs ya el entero ciudad de Zamboanga y 5 el confirmado infectado con el COVID-19. Man maridable muerto después que conectó se tira el sospechado allí en el cementerio en la Baliwasan del domingo aga. El maga a las 9 pasada ayer aga ya enterró sila con un víctima del puñalada allí en el cementerio de Baliwasan y atendé estos con man maridable cuando Ben Lopez y Gemma Lopez, todos residentes de Campaner Street, Barangay Zone 3, cuando ya acabamos ya pone con di punto na nicho, ya tira kanila el un sospechado que acaba también correr después de mismo cometer con el crimen. El polis ya saca el mga evidencia con testigo y a conducir con el hot pursuit operation donde resulta en arresto del mismo sospechado. Anoche ya puede decir la con también arrestada y con ya conoce como si Bernabe James García, 34 años, nativo de Curuán. Él es el hermano del víctima de puñalada con quien ya puede mirar taman lutao allí en el mar del antes del Taka Hotel y con quien ya entera ayer. Bien rabiado sospechado con el tema maridable que está sospechale que estos dos manmaridables tienen que hacer con la muerte de su hermano. El sospechado no quiere más darle su comentario con los miembros de esta media, pero el policía está fijo con el mismo testimonio del testigo. El policía puede también descubrir con un calibre 38 revólver que ya buta el mismo sospechado en lugar después del incidente. Un bosque, él ya quema allí en la barangay de Cabatangan del sábado de madrugada. A las 3 de madrugada ya quema este bosque y casa de un tal Willie Jumaani allí en la Cabatangan. Si te acuerdas con si Willie Jumaani, ya tira el mga sospechado del fecha 27 del mes de marzo. Esta es su casa
no hay más gente que ya sale su familia allí en el mismo lugar. El bombero no puede hablar si cosa el causa de este incendio. Un barangay kagawad na lugar y habla que ya puede sila mirar que bien grande el fuego, por eso ya llama sila con el bombero del Santa María para poder responder y apaciguar con el fuego. No hay más mancalayat el fuego na otros makakasa kay ya llega el bombero en tiempo. Dos mga persona el arrestado después que estos ya lancha con el mga víctima allí en la barangay de Pasunanca del sábado de noche. Arrestado estos kanda Benji Calipario y si Richard Tanasa después que estos ya lancha con el dos víctimas que ella puede conocer el polis como kanda Livan Parao y Bienlu Andrés, todo residente de allí en Toribio, Pasunanca. Na investigasyon del pulis, mga alas 10 pasada del sábado, taman tumahan estos mga biktima y el mga sospechado na un tienda na Pasunanca. Si Richard y el su primo si Liban ya tiene el caliente argumento y si Benji procura kanila apaciguar, pero tiene quien ya sopla con él de palo na su cabeza. Por eso él ya dale el cuchillo con Richard y el lancha con mismo víctima. Con el dos mga víctimas, ya lleva a correr para na Zamboanga City Medical Center y con el sospechado, ya lleva al pulis para allí na Police Station 7 na Santa Maria. Y es el repaso de mga noticias para esta tarde en calor de este damas y caballeros del Dateline Teleradio de usted de servidor. Ronnie Liedo te habla, muchas gracias y buenas tardes. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give in to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo? Yes, Paka Bryce! Saan tayo? Tara, may bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes
na radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na, GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te, aquí na, Dateline, Teleradyo. Okay, mirando siempre que el programa de este Dateline Teleradyo. Dito yung face mask. A las 4:23 lang de la tarde. Mira, si usted manda un face mask, ano po dito mandar ang Mabueno ka usar to face mask kasi konversa pa man si Rolly mga bisino, pronto ka mampula-bulal aire. Mira nga si. Pero sabi to Kuya Ron, well, sa yung mga vivientes yato, no, tormento ka teberasan man kwento, chene face mask. Pero apuera yung Kuya Ron, mas kan chene ka kita face mask mo, takuno sila siya prelente karatun. Depende na guapura. Ese guapo. Karado di ko di ko sa pase. Di akan na ninja warrior daw. Di Hiryo Kim mo. Si Kuya Ronnie, channel yan post na Facebook. Yan post na Facebook si pwede lang daw ka alivia el tormento tasintel mga gente. Kaya como gani diatun ako sa kita ta sa ara no tang kwento kita mga bimen. Yan comment si Sir Arnold Atilano, Sir Arnold. Sige lang, kita kat alegre gente si man kwento lang kamo about edad di Ronnie. Well, el Deverasan, si Ronnie does not look his age. Wow. He looks younger, mga by 20 years. Ay, bawal magsinungaling, ha? Deverasan ka ron. Bawal magsinungaling, ha? Hindi ko sa'yo observa ron. Si Usa ngayon. Si Usa Ilalo na Santo Papa General Absolution. Kasi dito yung face mask, dol di Batman. El dito yung pelo tamen, dol di Naruto. Ano pa sila? Sitaw sa doon face mask ko, kada de Hiryo Kisanada. Si Kwan, kaya pakilaste na Kwan, kusap. Pero Deverasan, dipisi man na broadcast mga bisinos usando este face mask. It takes an effort. Hindi broma. Pero manada ka mentras ko sa kalo, mentras off-air kita nante. Manata tan text, hasta cuando bagat di atun enhanced community quarantine. Well, depende kat mga vivientes kunel virus, no? One. Second, si Chenya kita habla kita mass testing by April 14, y pwede kita mira na el incidente del ¿cómo se llama? COVID-19 hindi nakat alto na Pilipinas, o pwede kita man flatten el curve. El diato mga ekonomista y también el diato mga think tank na gobyerno ay pwede sila planya buenamente si cuando kita pwede man lift con el enhanced community quarantine. Kaya sabi ustedes, na otro lugar, ya sa sila aquel ba chene tiempo na onde yan lift yan man da trabaha, yan kaya sa cyclical. And eventually, yan mga gente, bira lang siya pero travis na lockdown, which is really bad for the economy. So might as well have a prolonged enhanced community quarantine, whereas pwede kita man control, también niya pwede kita man answer kung el mismo epidemia through an NPI or non-pharmaceutical intervention, which is el social distancing, el diaton using a facial mask, and by so doing, el diaton recovery period is much better than having it stalled by another outbreak, outbreak. But anyway, as it is, I don't know if this is good news, but I think it's good news. No? Pero tatali lang yung miedo kaya baka subiatan el presyo del coco mañana. No vaccine or cure for coronavirus disease 2019 or COVID-19, pero the Department of Science and Technology is supporting the research that backs the use of virgin coconut oil as a food supplement and an antiviral medication. DOST Secretary Fortunato de la Peña says the department is banking on studies conducted by Professor Fabian Antonio Dairit of the Ateneo de Manila University,
who is also Vice President of the National Academy of Science and Technology on the medicinal properties of virgin coconut oil, or VCO. We have taken note of the studies of Dr. Dairit and the literature review he has done that has established the strong antiviral properties of virgin coconut oil. De La Peña told people in an interview recently. Aside from funding an ongoing study of Dairit in partnership with the Ateneo and the Duke University, National University of Singapore, testing coconut oil's ability to diminish and prevent infection of SARS-CoV-2 that causes COVID-19, the DOST was also funding 2 other research and development. Por eso tabla kita bajo el caso na India, hindi ba? E comida del Indian, ben alto uno, el ginger. Turmeric. Ben alto el gata. Turmeric. El turmeric pati el gata. Cebollon, ahos. Kay kariman sila pirmi, di ba? Pero any effort mga vecinos to find a cure con este con mga COVID mga vecinos is welcome. El problema lang el pregunta del entero mundo, ¿cuándo se puede buscar vaccine para poder contesta con este COVID? So far, sabi kita, no, na Estados Unidos, el mga kompanya, del March 16, yung umpisa sila el human trial del initial vaccine. Ya pwede sila ya kolekta sila mga antibodies. Kung nakilos mga ya pwede cura. Ese chene sila lower version or lower grade, no, del COVID na dila or del virus, no, del SARS-CoV na dila cuerpo. I-chene sila mga antibodies that actually puts control on the spread of the virus. Now, el tiempo que necesita observa el mga eksperto will take some time because they will have to test it into a large number of population para pwede kita sabi na it is safe for for different people with different kind of constitution. Kay diaton cuerpo or constitution diaton, it really depends on our location, climate, and of course our environment. Kay pwede se man thrive abla kita ese klase vaccine on the set of people na onde sila pwede kolekta kunal samples mismo. Okay, people who are not satisfied with the government handling of the coronavirus disease pandemic are free to use the internet to express their views. Según con Presidente Duterte mismo. I govern properly and right. If it makes you happy, then you smile. If not, you criticize me. Duterte said in a televised public address that was done last Friday, walang pigil, social media, lahat kayo, he said, he added. So, some sectors have expressed concern that the Bayanihan Act's provision on fake news would be used to suppress views critical of the government. Hindi man kasi siguro para sangga, sino para evita kita, kaya sige namin ng otro, embes kita de ayudar ko na sitwasyon, kritika lang kita, pero naman kita solusyon tatapad dali. Well, si kritika to debe to alternative solution para man-address con el problema. Para kumigo tamen na un demokrasiya mga bisinos, bueno man si kritisismo. Pero aquel mga healthy criticisms lang mga bisinos, no matamin kel mga destructive gayot, aquel mudslinging, que no hay man intention para mal-improve ko ng sitwasyon, pero asilang at malo, let's say, kung el presidente ba o kin opisyal del diaton pais. Yeah, pero correct ko sa tabla si Chris, na este tiempo en na crisis kita, igual kita como na piloto, kung pasahero na aeroplano, na medyo del este tamang crash ang aeroplano, hindi ito tamang pilibutero kontra con este mismo piloto del este aeroplano, kay mas lalo ito demang crash, di ba? So, at the same time, at this point in time, when the president is the one who's making the policy, better a bad decision than no decision at all. That's correct. I agree. Okay, más bueno mal decision contra que no hay decision. Kaya na barangay, kaya na city level, kaya na entero nasyon mga bisinos, hindi kita tapalta kay mga hinte, kritika lang ngayon. Making kosa to as bueno, kritika lang at mga bisinos. Basta yase. El importante ara, malayudahan kita. Let's give efforts a chance. No makil apena pa lang po nila esfuerzo, kritika dayon mga bisinos. Pagka na kita trabaha kung sa mga initiatives kita precuraman na work out el gobyerno. Para este tiempo necesita kita todo ayuda.
que na oposisyon man to o na administrasyon to, nisita kita tudol ayuda, man unoy ukwan. Kita por eso ka na presidente mismo, yaman nakita ko na Manuelito Luna, kay por kasa ka takritikale kun, kaya pa siya, vice-presidente, cosa pa siya, el vice-presidente, Lenny Robredo. Lenny Robredo. No? Yaman nakita na puesto kay, en vez de apresar, Sí. con el acto de cosa paseo, Di Lenny. acto de ayudar con el gobierno de ato na resolver este problema, kasi pagkita difícil. Sabi to, Chris and Ronnie, pwede yung kalda man follow up na aquel statement di Attorney Luna, antes commissioner del PACC, di aton si kababayan mga bisinos, el cosa li hablaron ya kritikale kun Vice President Lenny Robredo kay takopya daw ko sa taas si Presidente Duterte. And then because of that, siguro yaliga sinawido di Presidente Duterte. Sabi to ko sa si Presidente Duterte. Ngayon mandala tamira malo con el cosa taas si BP Robredo. And alam mo na di suyo press statement mga bisinos. Yablale como takita ele kun Commissioner Luna ali na PACC. Now, come to think of it, if you see something good, we're supposed to replicate what is good. Kung sa pagkatabla kita, you try to identify the best practices and hope that other people will be able to copy the best practices so that we will be able to solve this problem as soon as possible time. And then, tablat ng kopyahan po na amor na politika. Pati, amo kay mga besinos, if we have a nation of critics, si todo kita kina Pilipinas, kritikay lang, may makita ko sa podiase, kay pirmi lang at man find fault, pirmi lang, ta kritika, ta ataka, ta question na, kaban may makita mas bueno ideya, ta presenta mga besinos para man address ko ng problema, na kosa ka natin pa sa. Kaya magaligal tiyempo, kritika kita, kanato tamin ng otro kritika, kaya el cosa kita taas hindi ta ayuda. I do not put any blame on Manuelito Luna. He probably thinks he's doing the right thing because he was placed to do that. You are not only depending to money, he's a good friend mga besinos, but este ba costumbre del cuantos mga bibiente di aton, kaya na barangay o na city level, no pwede kat mga estakieto mga besinos, si pasa un dia, hindi kritika lang con el di aton mga opisyales. Dali kita chance. Y el bueno pali, mas mejor, dali kita di atong suporta con el mga opisyales para pwede ka sila trabaha. Yeah. El di aton aspiration is for them to succeed. Because if they succeed, we all succeed. Pero siya sa proseso, si kaya naman sa question na, during the process, when it's already adopted, you allow the process to take place. And siya naman kita mga safety nets in the implementation side. Yun naman siya kita bara-bara lang ito implement. Manada safety nets ang mga implementasyon dahil sa mga programa. So during the proposal stage, alya to question na. Pregunta to para aklara or ase pa mas bueno con el proposal mismo, but not just to ase to basura. Now, once pasase, that's the time tamen to man kwento about el proseso to ensure na proper implementation and the safety nets are there. For sure, dumani kita man kwento, mientras may pakosa ta sucede. Si chene ko sa sucede, mantras kita, kumpiyansa kita, kaya there are third parties that will be the ones to check. For example, antes siya trabaho kami na gobyerno. Once we implement something, we have the Commission on Audit, chere kami internal audit, and different set of people that will really review el proseso da cosa tut ay ase. And at the end of the year, they will tell you if you chere to mishaps or you did actually better. But however, during the implementation process, because it involves a lot of things, economia, social dimension, channeli, not only talking about political dimension, but social dimension, social impact ng mga programa na chene, specialmente aura na chene kita epidemia, importante gayot na suportaan ay kita. Kung ang mga ko sa taas el mga diaton mga leaders. And we pray that they become successful because once they succeed, all of us will benefit na success. Por eso, Atablayo, mas bueno pa ako sa kumigo que tan kamaliyo, pero tan kamaliyo que tapikurayo busca solusyon con el problema. Contra el mío kamali, que no hay que hacer nada para resolver con el problema. Esa es otra cosa. El cosa to hablaron, pati el cosa tabla si Sir Chris mga bisinos, tadali ka natin una hypothetical situation. Hindi ba tabla sila na barko, debe un kapitan lang chene?
Na pero si Manadagat Sabiondo, bright pa con el kapitan na igual sa mga bisino, tan rebatahan kita con el manibela, imbes el barco anda derecho o para aquí o para allá ba, ano yung madireksyon, kay Manadagat sa kita naginda. ano yung makita o naginda. Amo la importante. Rebatahan ko ng timon. It is hard to be a critic mga bisinos, but when we are a critic, we must be qualified to dish out criticism kay si kritika kita, ataka kita, o kritika kita, o question kita, kay kailangan kita mampasikat na hindi sa ayuda ko ng problema, mga bisino. Pero actually, like now, no? Manada kita tiyempo, Kuya Charlie, Kuya Ronnie. Cosa hindi pa kita arat na pwede mira, pakilaya al diaton recovery stage. Pakilaya kita man reboot kung al diaton ekonomiya and mira na normalcy. Third, pakilaya kita prepara al diaton syudad na chansa na tiene otra vez este clase de epidemia or outbreak in the future. Very possible. So si tiene otra tiempo ara, rather than looking at these programs now that habla ka na kita no tiene ta usap palabra band-aid solution kay por casa you don't have any choice. Where no country in the world is prepared for this pandemic. Yeah. Yes. Definitely cosa tuta pwede mira ara are really reactionary to what is there in front of you. Yeah. Now, since we have this, we have the cases now. Pwede tumira el Singapore model, pwede tumira el Korea model, pwede tumira el China model and other countries. Pakilaya to araman forecast ito strategy in the future na si China pandemic deste or epidemia or outbreak ready al diatong syudad to respond to this kind of por eso uno también que tapimi na social media diato na liha depensa lang con aquello que entra pone con ese pero critica que porque do bien caro el te compra de este compra de aquel porque do overpriced. Now you have to realize at this point in time some of these materials are too in demand, not only in different parts of the cities of this country, but in the different parts of the world. Everybody's fighting for these PPEs. Everybody's fighting for these materials, these ventilators, this one. Naturalmente, el precio de eso si tiene demanda, está subir. But we have to clarify, Kuya Ron, pati Kuya Charlie, na this is just a budget, meaning you can spend up to this amount. But it doesn't mean that you're really gonna spend it. You will never know if there's a supplier who's willing to provide you much lower than what you actually projected. But you're giving the authority the opportunity, a leg room to negotiate within that particular range. Price range. Kay sino ay, bira taman el otra vez, ay palta to ya dale kumigo, este gal el precio ahora. Como este tiempo, sabi nga natin, alcohol lang gane, ¿cuánto hay que subir alcohol? ¿Y cuánto? También de antes, 35 pesos botella. 80 ara, 81. Ya alcanzaron na 80, that's almost 100% increase. El surgical mask ara is already 28 pesos. In the past, it's only 5 pesos. 5 pesos lang siya antes. Barato na siguro. But now, it's 28 pesos based on the SRP del DTI. Tabla niya, el thermal gun daw, kasi consiste 6,000 lang. Yes, you're comparing the price before the pandemic. Ito, yablal diya itong partner ki, el antes consial editu pa sa Abedra, de Berasan se. Part, no ito abla ko sa de Berasan. As ito klaro, te. El cosa de Berasan, sir. De Berasan do kita todo ko sa tabla. Part, buenas tardes. Si Sir Eddie was supposed to join us in one of this segment para mankwento ba. Specialmente, igual sila dos ni Kuya Charlie, estaba na City Council. Pwede sila explika, pakilaya ba katal budgeting system? Si abla ba yung peso, amoyakel, or tan range? So, el sabi specialmente, in my experience naman, no? Sir Charlie pati Sir Ronnie, si tan depende budget na Congress, tan estimate kayo el escalation rate. When your budget is approved, remember, you're proposing budget not for this year, you're proposing budget for next year. Except for this case, you're actually proposing a budget during pandemic wherein everybody is in need and running after the same resources. Now, let's for example, we are now in the process of trying to buy equipment that is so necessary for the survival contra con este pandemic. Remember, we're not the only countries fighting for it. Si como por ejemplo, tiene ventilator. Señor, ¿cuánto se ventilator de tuyo?
Este lang al damos este cantidad de available kami que puede comprar. Venga otra nación más rico que Canato y habla. O cuánta kami, manhakot kami sa todo, compra kami sa todo. That's naturalmente, mas alto precio. Yung negosyante, vendi ko ng alto precio. Igual ara, no? El Estados Unidos, yan issue directive ko na 3M, kita ese N95 face mask na numaya bente na otro nasyon, especially na dila mismo neighbor na dila border, which is Canada. So, man expect to el presyo de ese subi kaya. Kaya por casa kaya volatile. This is the limited resource we have, and this is what we're how we're gonna price it. So ese una idea lang si tadali ko ustedes na el di aton mga quien tastudya tali el budget officer, tali el mga procurement officers, tastudya sila si by the time kita pwede saka ko este budget, el presyo ba the same pa or hindi ya. Actually, gentlemen, ang sinasina budgeting process mga bisinos, example, sale item 1 valor mga 1 million. No matupo nila eksakto kat 1 million. Kaya amo katabla si Sir Chris, tiyan si factory de escalation, pati hindi to siguro, si de repente to ron, pwede kumpra diretso ko na kila item. Liga sinabiding mga bisino, si Kosa tiyan savings ali, tan revert man si otra vez na general fund. Hindi man kunesita man ways el gobyerno. Pero amo kay tablayo, dali to po ko sobrali kay para dyan huego kay pwede huga el mga opisyales di ato na bidding process. Total, kung matablagan nyo antes, el savers ali, yaman institute el COA mga bisino, si tiyan man savings, hindi man si wasted, ta pwede si usa otra vez para man appropriate otra vez el gobyerno lokal kwantos mga allocations for vital concerns. Yeah. Igual sa como na auction, tiyan ito item na talikuan. It goes to the highest bidder. Na naturalmente, si datong presyo kita o presyo kita biyang so baho, we will end up with nothing. We will not be able to buy the equipment. Ken super, sinuway kita equipo. El mga pasyente niya. Pero, amo gano'n kuya Ron, no? This is the irony here, no? The supplier, given that pandemic kita ara, will sell the product to the highest bidder. Yeah. The government, on the other hand, will award the lot to the lowest responsive bidder. So ali pa lang pwede tumira el disconnect. Pero the thing is, it is essential that as of the moment, el diaton mga leaders siya pwede pensa ay provide kung este mga equipo, kung este mga PPEs and all ni ko sa kita nisisita the soonest possible time. Hence the amount of money that has been given. But it doesn't mean, como si Kuya Charlie, pati di niyo mismo eksperyensya, cuando tamin tagara tamin yung budget ng opisina na po sa kita ta propone, ay akil gatkel eksakto. Manada dal mga, por eso manada savings sa syudad sa Zamboanga, kay manada yung propose sila project way back, no sila kunta escalation of materials, labor cost. Ya subil dia to labor cost. Pensa to antes 200 plus nang dia to labor, ara 360 pesos kita. So no pwede mas tuman implement because you could not implement the project. You now have a savings based on unimplemented projects. So this is just to clarify and to make it clear na akal tabla si Kuya Ronnie, let us for now kay este grabe kat este diatong sitwasyon, man ayudahan na kita. And then let the process and the safety nets do its work para sinsintir agun dia pwede sila ablakan natin ay tiene mali somewhere. You know what? Este sitwasyon ara di aton tiene el posibilidad que más queda pa más grave que con el Spanish flu que yatupa con el entero mundo del año 1918. The story is Spanish flu pandemic, pandemic of the H1N1 virus in 1918. Igual ese como te ahora cual kita, infected about 1/3 of the world's population, causing at least 50 million deaths. 50 million el muri con el Spanish flu, including more than 500,000 who were infected. So, debe kata siya klaro ka natin. Kaya actualmente, no kita pone debajo con esta enfermedad. Tiene posibilidad de causar el muerte de más de 50 millones como el proceso de con Spanish flu. Que no hay que quitar el equipo para hacer el pelea contra esta clase de enfermedad. El tiene que estar manada que el que me muri. A few thoughts on the matter mga bisinos. Ese ara mga equipment and other concerns, mga requirements kita prepara al gobyerno lokal pati nasyonal mga bisinos. Hindi lang si habla para contesta con el presente emergency di COVID. Correct. No pwede kita habla mga bisinos. Maybe after several months or after a few years, bira si otra vez, amo ka kita habla kita con el mga medical authorities na entero mundo, precuragat inventa man develop un vaccine mga bisinos
para man address con este problema de COVID. Now, let's go back to the equipments. Como tablagan niyo, el city government quiere otra vez, si liga man si pandemic mga vecinos, preparaw kita. Amo sa el razón, si porque taprecura kita man i-earmark cuantos fondos para poder comprar con ese mga ekipahe, including face mask, aquel mga ventilators, mga vecinos, resuscitators, o cosa mga ekipahe li, not entirely for the present emergency, kay amedyantiya kita del emergency, but for the future possibilities, que posible, bira si otra vez COVID virus, mga vecinos na di atong sosyedad. Amo kita taprecura man address. Now, mira Teresa, el mga naciones que yaman invest mucho con el de la salud, amo el mga naciones quien menos el tasupre con esta enfermedad. Japan, Taiwan, Korea, Singapore, el Canadá, cerca con Estados Unidos, cerca lang ese, el un río lang separta. The biggest letdown is America, mga vecinos, because long before pa, tapensa el entero mundo, el America hindi lang militarily the most powerful, but also medically the most prepared. That did not happen, mga vecinos. Por eso, shock kita, because all of a sudden, tamang skyrocket el number of casualties na America. It's now more than 9,000 deaths na Estados Unidos, mga vecinos, and they have presently more than 300,000 infected Americans. Yeah, I have to go back to the lessons of history. Uno de las razones por qué el Roma ya perde con el empire de Ila was because of a pandemic situation that happened also during the Roman times. It affected the entire economy of Rome. Their entire empire was affected by it. Ya tumba. Y ese posiblemente sucederse con los Estados Unidos ahora. They are losing fast their influence in the entire world because of their inability to even respond to this pandemic. They have grown so lackadaisical over the decades, mga vecinos. Kaya pabaya, el di la concentration, Sir Chris, alya lang na military side. Of course, militarily, kung may ablagan niyo, they are the most powerful. But yato pa man sa epidemic, kung el underbelly gayon, el weak spot na American underbelly, iya mo si Ara, kaba coupled with political mga mistakes on the part of President Trump, para kumigo si Trump is committing one mistake after another. He's contributing to the problem, mga vecinos. I don't know si kilaya si man impact na eleksyon este año del Estados Unidos. Apiki amang gayot. Pero, amoy gani, no? Tapidi kami apelo kung mga vivientes, especially those who have the power of the social media or the power of voice, no, over radio or TV. Usa kita not to create more discord. Let's use this to actually compel our leaders to do what is right, expect them to be successful, and we really wish them to be successful, and to unite in doing these programs. Kaya sabi to Kuya Ron, ara ta pwede sinti, damn if you do, damn if you don't. Yes. Kasi ito nada, oy, porque kamo sa tase? Ito tabi to ase? Porque kamo sinuay ase? So, no sabi, mas el gente on the lepone. So, let us allow our leaders to be able to carry out the necessary things. And mind you, el atong sistema de gobyerno is one of si habla to porque manada syempre ang sino problema ng Pilipinas because we allow it to do so, pero el atong sistema, el atong mga leyes is uno del mga bueno gayot kita pwede se mira. El question lang ali pakilaya kita kung nasa ta pwede implementa. Pero si dehan lang at kita kung el proseso keda as process as it is, mind you, todos esos, por eso nga si presidente mismo tabla necesita social amelioration program ma-release mañana. No hay uno doon king kere pirma kay todo tiene miedo that by the time nakabas na epidemia ay mansalpa ko nila Supreme Court sa kosa-kosa kaso algún día. Ombudsman kosa-kosa. Él mismo, el presidente mismo del Pilipinas ta conoce ese clase de dificultad. Por eso se pasa el Bayanihan Act that will now try to relax some of the provisions of the Procurement Act, not to be abused, but because there is a pressing need for us to actually address this concern. Well, Chiniki reaction from 8883. Buenos días, mga guapos y mga inteligente, Anchorman. Thank you. Thank you very much. You're an angel. Eto ron, doon niya sinti man niyo ron, doon niya tupa man kumigo.
Doon tu pa kumigo. Sina? Aquel palabra na bueno. Let me finish. No, akal umpisa ko yaron. Ang daming interruption kayo. Si Christian interrupt contigo. Tiene mga elected government officials pirme kayo tan kritiko el budget for COVID-19 emergency fund. Tiene siya saying na Tagalog. Sinong pumuputak, siya naging itlog. Ang sina ang mga kritiko tadudakit na budget. Ese sila tapensa kay esos magataase ese from falta man dito yung text aquí. Tiene ba tiene la contabla que quien tiene esos sospechos tiene sus hechos. Tiene kita Sir Chris Ronnie, where have all the leaders gone? On the other tiempo kampanya bil manadakat Facebook accounts, kabaara nowhere to be seen. On the other ustedes, mga politiko ke tiempo kampanya bien aktibo kayo. Dol si Superman tapo daw ase making cosa pero ahora nowhere to be seen. Well, the thing is, we're not saying it's your democratic right to criticize. Everybody does. Pero at times like this, who needs criticism? Don't we all need solution? And the solution that we can give is to support. If we do not have any other proposal on the table, might as well support. Si to proposal na mas tasintito mas bueno, bring it out. And I'm sure the plurality of voices will join. I was about to say that. I would welcome criticism. That there's no doubt about it. We all need it. But more important is that when you criticize, you suggest an alternative. Ito yung tamili yung teke kamalise. So, ito yung tamang propose. Pumado kita sensina. As kita simplified. I fully agree with Sir Chris. I fully agree with Sir Ronnie. Uno lang mga bisinos, linya lang. Put up or shut up. Kasi magkwento kita, kaba kritika kita con el gente, kaba no man kita mas bueno solusyon, kontra con el cosa taas el dia mga leaders, kaya boka lang. Kay hindi to kaya boka man alboroto tulita kritika to at a time o pandemonyo mga bisinos. On the mismo mga gente buyong kaba kritika kita, we are not helping solve the problem. We are worsening the problem. That is the Igual tanggal si Charlie kung Douglas MacArthur si tapan put up or shut up. Put up or shut up. Hindi kal putak. Otro kal putak. So, pakilaya daw Chris, pakilaya to the siguraw na kosa to abla ay hindi sucede. Well, that is our aspiration. And I'm sure, mga tiempo ara, mismo mga leaders hara, wouldn't dare commit mistakes. Kaya grabe ang problema ta kompronta el nasyon patel di aton syudad. Ese naton syudad, tiyan lang kita 4 cases aquí de COVID-19. Tiyan kita mas de 1,000 PUM and of course tiyan kita 28 PUI taliara na lantaka, no? Ese pa lang mga vivientes, grande problema ese because ya pone se halt ya para se el operasyon mismo del de aton syudad. El de aton local government no hay income ta inkontraara because kosa to para kolekta. El dito yung mga real estate taxes and everything have to be put on hold. And so hindi sa de broma mga vivientes, no. So solamente de aton mga leaders ta pensa tamen kosa sila pwede asegane para mas core kita pwede solve ko este problema. Si kritisa kita de kritisa, el tendency deste ay tiene duda el de aton mga leaders ase cosa debe sila ase para na aton syudad ay mas queda largo este de aton problema. Pero sabi to Sir Chris, si tiene tu mas buenong idea con el cosa ta propone el un leader, un konsehal ba, el mayor o kin congressman you're free to do it. Kay hindi man si act of disloyalty mga bisinos na tiempo de emergencia, dali tu buen suggestion siguro para mangkore con el proceso, okay se. Na pero si dali tu kritisismo, kaba el kritisismo, hindi le mas bueno con el cosa tu ta kritika, no may lang. Kay tase tu mas malo con el sitwasyon. Así na lang kaha. Bonito era, si ta kritika ustedes, pero tayo dati rin po ako kariton. Ha? Kaya makin maboka, pero ta sige rin po ako kariton pa delante. Na pero si ustedes sa klase de kritiko, que tayo naman na kanto urilla, tapadese el gente rin po ako kariton, pero hindi pa tayo da, takritika lang ustedes. Na mira mo, hindi man siya mo manera tarimpo mo, pero hindi nita hacer nada para alza sumana para ayuda en cuchinya sumano para ayuda rin po ako kariton.
Chinecal antes. Cosa clase de críticos Chinecal antes, gentlemen. Chinecal antes un presidente. Y háblale, si todo el hora daw y todo el día, uwi lang le con el mga takritika con él, háblale, más bueno, man resign niya lang yo. Hindi na yo hacer cosa yo debe hacer, kay ya elihi conmigo el mga gente para hacer di mi trabajo. Si tu pa un leader aquel weakling, kita que dale, kwan lang, pwede ko nila mang-control este mga kritisismo que hindi man bueno el objeto, pero el objeto que silang buyong ko ng mga gente, nablale mga bueno, man resign niya rin yun. El primer ministro de Inglaterra, si Winston Churchill, had a very good word for it, di ba? You do not throw stones at every dog that barks at you when you walk on the road, otherwise you won't reach your destination. Diba? Correct. Ele que habla. Yeah? You don't throw stones at every dog that barks at you, because if you do so, you will not reach your destination. That's correct. And we urge our well-meaning leaders to continue doing the good things they're doing, mga bisino. Si Chene mang kritisismo, part of the public, part of the territory. Space, It comes with the part territory. of the hazards in public service. Na pero if you believe that what you are doing is for the greater majority, continue doing it. Anyway, take care of the bibiyata sa mga tamiro na yung makita ora. I don't technically message si Congressman Joe Ledesma Jimenez. Abele, anchors, please emphasize con el diato mga buen vivientes kina syudad. El mandatory wearing of face mask when going out. When going out. In any area mga vecinos, basta sasali usted de na casa, usa gayot por favor. Face mask. Aquel face mask de Joe, ya dali, mas guwapo ko ko. Kung si pwede to mental face mask niya mo na kiyo, kay si Ronnie si tal programa, no pwede marisulya. May makita mo na kayo na bibiyata sa Zamboanga. Chris, ito yung tiempo yara. Thank you very much. Gracias ko dato mga vivientes kentan tutukat lang siyempre kika nato na programa. Ojalá chances mga ko se aprende or ko se pwede pipina por medio del diamond discussion na onde todo este para langat de bien de ustedes y también tamira cosa mga buen o mejores puede hacer de ato ciudad. Otra vez si Chris Arnuco tabla, muchas gracias. Well, antayo de man extra Sir Chris and Ronnie, quería hablar mga vecinos con ustedes, no? Este programa de Amon debe man tener nuevo nombre, The Great Divide. Se pregunta usted por qué The Great Divide. Na edad sa mga vecinos. Anyway, pero na habla ko na. Anyway, con el diato mga suki palangga from all over Zamboanga, desde Limpapa hasta Licomo. Ojalá reka natong kenrabya, no? Tiene ese dueño, political slogan. Muchas gracias mga vecinos. Hasta mañana. Bye-bye. Okay, hasta aquí kita kayo doon dito sa Zamboanga. Lunes kita. No? Ojalá que luz na firmamente el sale mañana embodamente para con todo kanaton, and we look forward to a brand new day tomorrow with good news for all of you, especialmente que todo kita esperanza que tiene esta solución con mga problema diaton. En calor de Chris Arnuco, quien está aquí junto con natin también, and of course Charlie Mariano, invita kami con ustedes todo para bisar otra vez con este programa que de ustedes gayot, no hay otro sino el Dateline Teleradyo. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give in to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go.
This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan, Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors, So, you like this bar? cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. the magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines, giving you the most complete radio experience. trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El discusión, Juan y Sangada. Todo lunes, a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles, después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo, a las 2 del tarde. Cuando, junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. Cuando, junto con Ronnie Nieto. Cuando. Yes, kaka-Bryce! Saan tayo? May bagong bar. Let's go! Nasaan yung bar? Ayan,
Introducing the new delicious Titty Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers! New delightful experience. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día, taman junto con ustedes. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Sawari mo'y nag-iisa. Lahat kanya-kanya. Ngunit di man nagsasama. Kaya pa magkaisa. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Laging nagpapatunay Na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. The test we face is for us to prove that we can heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion. We heal as one. Sawari mo'y nag-iisa. But when we heal as one. Isa sa pag-iingat. Isa sa ating dasal. Lahing nagpapatunay na tayo'y makatao pa. Together we are being called to make a future world. Test we face is for us to prove That we can heal as one. is when we heal as one. We heal as one with kindness. We heal as one. We serve, we share, we show compassion.
What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5. Prayer for COVID-19 frontliners. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, you traveled through towns and villages, curing every disease and illness. At your command, the sick was made well. Come to our aid now, amidst the global spread of the coronavirus, that we may experience your healing love. Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of uncertainty and sorrow. Be with the doctors and nurses, researchers, and all medical practitioners who seek to heal and help those affected and to put themselves at risk in the process. May you give them your divine protection and peace. Be with the leaders of all nations. Give them the foresight to act with charity and true concern for the well-being of the people they are meant to serve. Give them the wisdom to invest in long-term solutions that will help prepare for or prevent future outbreaks. May they receive your peace as they work together to achieve it on earth. Wherever we are, surrounded by many people suffering from this illness or only a few, stay with us, O Lord, as we endure and mourn, persist and prepare. In place of our anxiety, give us your peace. Lord Jesus Christ, heal us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Butternut, let's go. Enjoy your butternut bucket. 40 munchkins for $349. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El discusión no hay sangada. Todo lunes a las 9 hasta las 10 de la noche. Y miércoles después del Dateline Zamboanga. Y cada domingo a las 2 del tarde. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. El programa que te discutí el mga issues del semana. ¿Cuándo? Junto con Ronnie Nieto. ¿Cuándo?
guys. Saan tayo? Tara. May bagong bar. Let's go. Nasaan yung bar? Ayan. Introducing the new delicious Diddy Bar. New shape, new flavors. So, you like this bar? Cheers. New delightful experience. El coronavirus or COVID-19 ay un nuevo viral respiratory disease taman kalayat aura. Para prevenir con este, primero lava el día tu mga mano. Usa tissue o tapa usando del día tu mga mano sin estornuda o tose. Limpia y disinfect con el día tu alrededor. Observa social distancing, prevenir andar na mga publikong lugar, especialmente si manada gente. Si necesita salir afuera, premium liba hand sanitizer o alcohol. Uwi ang mga noticias estaba na diatong gobyerno lokal y el Departamento de Salud. 14 días para mga sintomas ang abuya. Si tamang difícil o ustedes resulta, calentura o tos, mag-self-quarantine kita. Ilama na Zamboanga Task Force COVID-19 Hotline 955-9601 0966-175-4298. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes, la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline, Teleradyo, 3 horas, cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con el ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline, Teleradyo. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline, Teleradyo. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline, Teleradyo. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Este el Dateline Teleradyo Enhanced Edition. Buenas tardes sa mga vecinos na Zamboanga, no? Punto namin kita aura, and this is a very, very important time for all of us. Now we're going to call our for this program, no? I'd like to emphasize that kaya kita diskuti tamen ole el aquella pasap budget del di aton local government, no? Specifically akal 500 million pesos worth of budget na i-receive gani yan approve gani el City Council. In a while we're going to call our Vice Mayor because recently lang at alien sign ko neste di aton budget, no? Manada gani ta pregunta, no? Manada gani of course clarification with regards to el budget di aton, and a big portion del di aton mga budget gani around 200 million amo sa asistensya dali sila ng mga pobre, no? And we hope that in this program pwede gani kita aklara kosa-kosa el mga ayuda el di aton gobyerno ay pwede dali kun este mga kun mga gente na Zamboanga, no? As you know, na pwede kita aram mira na Facebook, na social media, manadaya tarisibi kun el 8,000, no, asistensya del national government. That's 8,000 pesos, no? Hinay-hinay kita ta pwede mira tan roll off el national government kun ese 8,000 pesos cash. Aside from the fact na tsena pa kita mga food assistance na tadali. So, manada tamen ta pregunta aki na di aton programa, pakimodo sila man avail kun ese asistensya. Well,
numa ustedes aplihi, no? Kay, first of all, hindi ito nisisita man-apply kunese kay el national government, cheniya lista kunal mga vulnerable sectors di atun, no? That means that ese lista, el first priority ka de ese, el mga 4Ps, no? Kaya chene tamin sila mga 4Ps tadali asistensya. Tadali tamin sila asistensya kunal mga PWD, no? In fact, we have a list of those that are qualified. Mga PWDs, mga solo parent, no? Tsineta din kita, mga senior citizens, no? So, esos mga asistensya, no? Talia sa mga lista, ya sa el national government, para dalagan kita ayuda con esos mga diato mga bisinos, no? Tsineta kita na linya aura, el diato na very hardworking, no? Vice Mayor Meng Agan. Vice Mayor, ¿qué tal man? Buenas tardes, Miles. Buenas tardes sa mga loyal followers ng programa. Vice Mayor Agan, no? Si Miles and yun lang ara-ara for a while, no? So we will be expecting, of course, diato amigo si Kuya Mike. Vice Mayor, uwi kami na just today or yesterday, yan sign niya to kunakel sangguniang resolution. Can you please tell us the good news, especially mga bisinos di aton? If it's required, no, because dita man enter el city government, man enter na un memorandum of agreement with DSWD. So, the session del viernes, the City Council already granted the mayor the authority to sign the MOA. No? So today, you understand, pwede naman submit a signed MOA to the DSWD. At the same time, the aton City Social Welfare and Development Officer, si Ma'am Soki, pwede naman submit a budget proposal for the social amelioration program with the SWD. Okay. Vice Mayor, when do you think man roll off gali kung ese asistensya ara? Kasi right now, nadiaton na ano pa lang no, na signing stage pa lang ese. When do you think they will start implementing the program? Well, I don't know if after the submission del budget proposal, pero kita si abahaya ba no yan, download ba el fondo ka natin, but it is required that we have to distribute as soon as man-download ka natin na LGU ay man roll out ko na na different barangays. Ang challenge ka natin ara, Miles, first of all, from the original figure that was given to us last week, yan adjust LDSWD. Yan adjust sila. Yan adjust going down, no? When we had the meeting last week, the figure na nagkaramon was 222,000. Now it is down to, if I'm not mistaken, 123. Oy, okay. So does it mean that check kita po savings or we will really allocate the whole amount? I'm talking about the number of beneficiaries, no? Oh, okay. So yabahale, hindi lang po, grande, no? So we will have to establish kita na City Hall just now, no? Meeting kita with the group. The challenge is the distribution of the forms to the barangays to make sure the community will be the ones who will receive the forms for them to fill up. Okay, so how much do you think el mga kada gente recibi in terms of actual amount? Diyan ba to idea, Vice Mayor? Fix ka natin kina Region 9 based on our minimum wage rate. It's fixed at 5,000 per family. Per qualified. I have to emphasize qualified family. Because first of all, the general rule, no exception, if you are a 4-piece beneficiary, hindi naman to covered because that they will be paid through their ATM. Kung hindi naman sila kita man-apply at man-accomplish ang card. So... Okay, Vice.
recently, chene sala na Facebook di aton, akil ba mga bunitog at mga kasa na chene mga yantag alya kanila, no? Kabar, accordingly, tabla sila, mga bonito daw mga kasa, but further checking, estos gale mga kasa ay chene gale esto mga negosyo, akil ba mga dormitories, covered ba mga dormitories na asistensya del local government, Vice Mayor Agan? Well, under the DSWD food program, no, if you have a household, kabar channel member of the household that's among the listed beneficiaries, then it is possible, no, man cover kanila. Okay. So that means bueno se notisya, no, because el mga gente galeta men no dormitorio sa kina Zamboanga covered tami galagat sila as far as government assistance is concerned. Well, siguro, with respect to el food pass del city, we made sure, no, kay some of them may not be from here, but still, since they are stranded here, we will have to also address, no, kay hindi tayong kita pwede deha kanila man kunambre. Okay, Vice Mayor Meng, siya na taming kita mga reports na ta-receive, no, na hindi pagayot diyan embonamente el roll-off in terms of the food assistance tadali del mga barangays. What have you discovered in your kaminada, no, mga kaminada dito yung na barangay? Kosa to discovery when it comes to the food distribution? Any observation? Well, the initial kasi plan, no, siyene yadali lang jutay quota per barangay na distribution de food pass. But since siyene cambio na plano na that the initial 150,000 food pack, the original plan was divide ko na into 2 waves, kaya lang ko nakal 1 wave para manada pento the receiving. Okay, that's a good update, no. Vice Mayor Meng, any developments with regards to the COVID count aura? Subya daw chene daw kita ika-5. Do you have any information regarding that? I think COVID patient number 5 was confirmed sa anoche, no? So as of today, WL count is still the same. May no? Bueno lang kayo na ipamomenta. Kaya mga contact tracing niya, tuntan start yaga sila with regards to this fifth COVID victim? Well, I understand, no, the oficina di Ma'am Dulce, the one in charge of the contact tracing as soon as kita sa mga POI, sabar tinagasan kasal mga positive patients, the oficina is tasked with the contact tracing of who can possible yung contact ng atong mga pasyente. Sabi to, manatagad ara mga civic society, no, ta pwede kita mira, tadaligat sila ayuda, no, they're contributing, sending in goods and foodstuffs, no, cash. If for example chene mga kinkere pa doon kosa kuya sila sangguniang with regards to these donations, especially mga cash donations. Well, during the previous special session, at the PASA resolution, sanggunian asking the city treasurer to open a special bank account to receive donations purely for response to COVID-19. And the last day and meeting kami di Mayor with the city treasurer, we were informed that kanya gani bank account teatri, and this will be published by the COMS, no? Para sa BL mga residentes, kinkere dali ayuda to the city government where they may deposit their donation. Okay. So, is there a possibility, do you have any information si Cosa Banco, man open government, no, in terms of account, no? Well, today, the city treasurer is able to open an account with Land Bank, and then
posible manyana aumenta kami otro account na DBP también para for the convenience of the probable donors. Okay, so at least we have an account with Land Bank, and hopefully we will also have an account in DBP. Ta-observe bayo, these are government accounts, Vice Mayor Meng, no? Eldemio, pregunta contigo, is this going to be agilang na downtown, no? Kasi tiyan naman kami kita mga branches all over, no? I think Land Bank will have to attend, no? Even if it's a downtown. Kasi it's a downtown, circa pamagat isa na di ato na isolation facility. Well, I understand at the moment, mga bangko, some of them are closed, no? So, for the convenience of the possible probable donors, mas encourage kita siguro kita sila sa one-fourth their donation to money transfer online. Okay. Vice Mayor Meng, tiyan na tamin kita uwi that el sinunok daw, baka man partial lockdown niya lang kita. Kasi tiyan na ta reklama na akil ba manada kayo ta supri na full lockdown del barangay while in the case of Tetuan and Tumaga, yan ano kita, partial lockdown lang kita. Is there truth to the rumor that baka man partial lockdown lang kita na sinunok? Well, durante tarde at meeting el task force COVID, yan pwede nga naman discuss as a lockdown na areas where mga positive cases can reside. And there is really a possibility kay man lose man depending on the number of days since patient was residing in the area, baka sene otro, baka man-lift na dahil otro kasi keda mas detail area of the lockdown. Oh, okay. What is the justification while we have a partial lockdown in Tetuan and in Tumaga? Hindagadle full lockdown, unlike akal na Tetuan na sinunok, no? What's the justification there, Vice Mayor Meng? Well, the decision to impose a lockdown on a particular area is dependent on the contact tracing done by the ating mga public health experts, because useless na tuman lockdown mas lang the area, tinay mali kung kenman ating patient, may kung ken tanto yan interact, hindi ba? Pero in the case of Tetuan, maybe it was based on the contact tracing, kaya may tanto interaction, that's why the area of the lockdown was a smaller area. Okay. So that means that importante gayot na during the contact tracing, for example, this particular COVID infected victim, no, on the kami na, that would determine si pan partial or man full lockdown gayot, no, Vice Mayor Meng? See, that is my understanding. The size of the area of the lockdown is dependent on the contact tracing done by our medical professionals. Okay. So, por eso kalagayod din importante na el mga gente, no, na mga barangays, hindi kami na kasi hindi to sabi kung kien gente to yan meet pati yung conversa, no, chene se ele COVID infected ele by COVID, no. So that's also one particular reason porque man lockdown gat kita, no, because in the case of sinunok, diyan ano gayot, barangay wide gayot el lockdown. Sí, so por eso importante kat nga nato, no, for our mga vivientes to cooperate by staying home, no. Maybe hindi lang siguro klaro tanto ka natin that some of us may be carriers of the virus without feeling anything, di ba? Well, normal lang di atong we feel healthy, but despite the fact sabi kita, carrier yung kita. Correct. Tama ka talaga sila asymptomatic, no itong manifest symptoms, pero carrier gali. So, if you are a carrier, and then you're asymptomatic, and then you keep on going out, no, interact with people, you are increasing the risk of the spread of virus. That's why the appeal of government to everyone, kasi lang kita kasas,
that is the only way that we can contribute to minimize the spread of COVID-19. In fact, pwede yung mira, no, el task force di aton, interagency task force for COVID-19, no, locally here in Zamboanga. They recently came out with a post on the social media na akel biktima, akel COVID, 2 of the COVID patients have already fully recovered and they are already asymptomatic. What is your comment with regards to that, Vice Mayor Meng? Well, that is a positive development. Kaya this year, no, not just because positive to como may pag-asa. No? Como death sentence yan, no? Hindi. Kaya na siyempre pag-asa. The fact that some of our COVID-positive patients are now asymptomatic and on the way to recovery, pero this year, even positive too, there is still hope, no? Because you can still recover. Okay. Vice Mayor Meng, I have a question to you, no? This is something to do with the waiver of confidentiality. Kasi yakeda este very big issue, no, in the national news yamirayo lately. Kay taabla na akel mga tiene COVID who are COVID infected, tiene quarters tapidi na dapat man waive sila di ila confidentiality para pwede man contact tracing. Ko sa LD2U opinion na ki Vice Mayor Meng, kasi I am very sure in the coming days some of those PUIs, although hindi nga kita taresa, no? Pero some of those PUIs will definitely come out positive. Well, of course, some will come out negative. What is your opinion with regards to the waiver of confidentiality para pwede gani man allow kung nang di atong medical professional and our authorities, of course, to do contact tracing? Well, my personal opinion, man, with or without the waiver, for as long as the COVID-positive patient is truthful about his statement, contact tracing is still possible. Diba? Correct. Very good. Very good answer. Very good answer. Hindi bisita kay man waive it you right to privacy para pwede natin contact tracing. Kung nakita man appeal, if you are positive, if one is a positive patient, just be truthful to the one doing the interview for purposes of contact tracing. El problema kasi aki Vice Mayor, sometimes no, pwede kita mira, there is a certain level of fear del mga gente. Kabar sometimes pwede kita mira tan bully ba el mga gente na social media kung esos mga alleged victim or if not alleged victim, the victims themselves to the point na el mga biktima mismo tan apologize ya gani, no? So perhaps you can use this forum as a way to appeal to the people with regards to the reaction, no, to help those people who are COVID victims. Well, we have to understand, no, that the mga COVID patients diaton are victims. Sila can sa supliara because they get infected of the virus. It is not their choice. No? They are victims here. So we would like to appeal to our constituents. Let us be considerate, no? Na feelings namin ng mga biktima dahil sa mga COVID patients. This is not time to akelman bully kanila because it is not their choice that they got infected. Okay, Chinikita Uno, question namin na Kino. With regards to the Spanish flu daw, no? Kasi esa daw Spanish flu, no? It happened in 1918 to 1920 and it infected around 500 million people. Accordingly, this happens every 100 years and now we are experiencing COVID-19. Vice Mayor Meng, no, this is just a question for our conversation. Kosa tuta pensa kung este opinion with regards to aquel tan happen gane sa every 100 years. Do you think este klase de sitwasyon diato na this will recur in the next couple of months? Si hindi kita
si Asikita temprano el lifting di aton quarantine, enhanced community quarantine. Well, kaya kami mga studies, no, made by public health experts that makipakita na peak, no, tested. So, I think it is too early at this time to make a decision on the lifting of the enhanced community quarantine, no? So we would still continue to appeal to our people. Actually, si Mayor Benganet, demand dyan, hindi demand dyan, no? To stay at home because that is the only way that we can contribute in minimizing the spread. Kasi ese kasi cycle, no, del Chenegita flu pandemic, no. It has something to do with the fact na tan move gani ese diseases when there are people gathering, and of course Chene kasi taabla aura na yasiya man notisya si Mayor Beng that she is inclined to extending the quarantine period, no, to 21 days bakel, Vice? Actually, no, the decision to extend the quarantine to 21 days is for those PUMs and PUIs who are under self-quarantine. So, when the EO originally came out, the guidance was if you came from an area where there are positive cases, no, history of travel, so man self-quarantine for 14 days. But then we have a patient can manifest as symptoms even after 14 days. Por eso kasi largo el period of self-quarantine from 14 to 21 days. But Mayor Beng, may pala as a very specific opinion na she is inclined to extending the quarantine beyond, kasi kwando ba kita man LD atong quarantine? Around April 12, hindi ba, Vice Mayor Meng? Si, may pa decision. What I know, may pa decision si Mayor, no, whether to extend the ECQ, no, the enhanced community quarantine, whether to extend it or not. It will still depend on the guidance that we will get from our public health experts. Si, kaya manada kadara mga no, there's so many people who are so bored at home, they're afraid at the same time, no. Vice Mayor Meng, ketalel sitwasyon na lantaka, fully equipped ba di aton lantaka isolation facility? I'm sorry, Maestro, na yung pwede pa sa lantaka kasi na sabay dyan sa City Hall, then now I'm back na kina SP office para firma tayong mga dokumento. I think si Doc Dulce or si Doc Elmer will be more privy to the conditions of lantaka. Okay, so Vice Mayor Meng, talagang you're still working, no, Monday morning, no, while everybody is at their home, no. Normally you would be going home mga ke ora ya mga normally after you around that, after kita pinang papel ay para kulpide man tamang exam, because remember we just passed the supplemental budget number 1 last Friday and required the City Council to submit this to City Hall para pwede man endorse sa CPN for review within 10 days. Okay. Vice Mayor Meng, tiyan kita oportunidad namin aklara, no? Kasi there was this issue regarding mga amounts daw na budget with regards to the hospital facilities, no? Pwede ba to tabla sila ay karo daw gayot el mga hospital beds, no? Maybe we could use this opportunity to educate namin kung mga gente, no? Kasi tapensa sila ese mga hospital beds, no, ta kompra kita bien simple lang se, no? It's just you can just buy that anywhere. Well, the estimate, no, for the requirements on the medical equipment came from our Nagadong City Health Office. Mga doktor kalagat se. Sila ng mga experto officers of the CP Health, all items that needed, and at the same time the
talaga makita budget ceiling. Okay. For each particular equipment. I understand po, with respect to the hospital bed, hindi lang ordinary hospital bed, because this will be used by our COVID patients, so that will require special care, di ba? Okay. And also, you have to understand right now, no, medyo nadali kita out of budget ceiling because the prices of commodities right now is not the same as prior to kita problema ng COVID-19. Diba? Because, okay, sige, continue. Example na lang, no? A surgical mask. A surgical mask, namira kita blue side and a white side. Before a crisis, ¿cuánto el precio de ese? Cuando yung rebenta el taal, na-compre ese uno box. At that time, I bought it at 250 pesos. Per box? Per box containing 50 pieces. Okay. 50 pieces ang laman. Okay, I understand before taal, mas barato pa eh. Pero kung yung rebenta al taal, yes, subilit to 250. Right now, may ito yung tabi ng 250 surgical mask. When I tried to canvass last week, no, kasi yung uno hospital Tabuska, Tapili Ayuda, kaya itang quote kumigo, 1,516 siya el uno box. 1,500 per box? Yes. See, Senyor. so, because at this time, no, because of the limited supply, mas manada benta kompra, mas manada el demand, by the law of supply and demand, yan subigat todo mga presyo. Kaya okay, sige, continue, Vice Mayor. Because of supply, but we have to, no, kaya lang kita man-assure tayo kung mga Mongolian, hindi tayo kaya po sa amount of na budget, amo ay kaya presyo para kumpra, no? Budget ceiling lang kaya, that is the budget ceiling that we put for the items that we need to procure. Also, el budgeting, also el procurement. At the time of procurement, no man market survey si el office kaya man para el purchase request, and based on the market survey, they will take a price of the ABC na bidding. And still, man bidding process sa 10%. So it is not accurate to conclude that at the time of the budget approval, there is overpricing. So may pa man sagasta, may pa man kita kontra. We are just being responsible by putting a budget ceiling that will be able to accommodate the procurement. Because if we were to pick the prices prior to COVID, nakikita ko sa pwede-compra. Example na lang, at a surgical mask ablayo. If when kita i-fresh disuyo prior to COVID, no, siyempre kung prior sa Alpos eruption at 250, nakikita ko sa pwede man accomplish. There's nothing to be able to buy. Okay, so klaro lang Vice Mayor Meng, no, na estos mga bisinos na tapensa na tiene ko sa tapasa malo na budget diaton. Actually, the situation is because el crisis de COVID global international todo mga syudad pati todo mga countries todo sila tabuska dila mga hospital bed. They're all trying to buy also their own supplies and equipment, hospital equipment. Por eso, necesita kita prepara because most likely, el precio de esos ay subi pa kasi el crisis no ay pagkaba, di ba, Vice Mayor? Ay pagkaba. See, the demand is very high, not only for us, no, Philippines. So, the nation tabuska supplies that they will use in their hospitals, mga medical equipment. So with the demand very high and we have limited supply, natural lang at yung presyo. Yawi gani yung Vice Mayor Meng na el ventilators gani, el Amerika, hindi tabus kaya gani sila na other countries, no? Kasi may ventilators na Amerika. Akil ba pwede to risulya? Sino pwede ito risulya? Kay ese COVID, tatakaman sa diaton mga lungs, no? So, ese ventilators, in short supply, siya na ba taming kita provision para na ventilators, Vice Mayor Meng? See, na supplemental budget siya nila provide for
procurement the ventilators. Because these are very important for those at mga severe cases ke san estudio resulta gente. I understand this is the machine that will help a patient, no? El makina ayuda para resulta gente pag entra oxygen na cuerpo. Okay, so ese klaro kat ese no from the words of our Vice Mayor Meng Agan no na LD aton na budget na syudad ano lang sa ceiling lang ese subject to bidding pa sa syempre in this case ese mga hospital equipment na kompra kita Vice Mayor Meng ano pa lang sa syempre no LD aton mga auditors na check lang at sa syempre subject to government rules and regulation lang sa syempre Vice Mayor no. Well, there are many safeguards no, before we spend government money. First of all, after kami pondo to the budget, there is a bidding process at the procurement stage. No? But after yet a procurement process, so we should take a look and check no, on post-audit. Si el costo de compra is within, it is reasonable and necessary for the government to operate. So this safeguard should be the assurance of the people that the city ay hindi atiwaldas kung el sender del gente de Zamboanga. Okay, so chene sa mga proseso as Vice Mayor Meng said no, chene sa proseso ta entra pa sa subject to checking pa sa by COA no. And Vice Mayor Meng before we end our Dateline Teleradyo Enhanced Edition, no, pwede rayo PD dito yung remarks, no, para hindi ato mga bisinos who are listening in right now. Well, again, no, I hope and pray that everyone is safe, and to be able to be safe, we must stay at home, no, sa kita casa, para ay hindi kita mantapon na enfermedad, and that we also ayuda ko ng gobyerno para hindi mangkalat no, el COVID-19. Sa tempo, yan importante kayo to pero kita ko ng gobyerno para hindi kita mas manada el di aton mga COVID-19 patients aquí na syudad. No? Paapela kami, si Mayor Ben, pan-demand kayo to operation ng mga gente. Stay at home. Dali lang sinisisita, and if you have to go out, observe social distancing, and then Friday, based na guidance del IATF, de Pasaya Resolution del Consejo, mandatory el usada de face mask sita sa lea afuera casa. Pwede gani dentro casa usaya, but when you go out, make sure no, kita usa the face mask. Okay, gracias gayot, Vice Mayor Meng Agan, thank you so much for passing that very, very important supplementary budget for our COVID-19 crisis. Okay, before we end, I'd like to, you know, kaya aplihi ko no sedes or pedidio sedes kooperasyon ara na crisis, no? Kasi el importante ahora el salud del mga gente, no? Dapat hindi kita man politika, asi kita politika kun del mga asistensya del gobyerno. Todo gente importante, no? So we would like to ask everybody to always support our government at this time because we cannot, no pwede kita man pray na di aton government man fail, no? And the assistance na receive kita, no, nisisita kita always man pray na ese husto lang ese kay el di aton gobyerno will always try to help el mga bisinos di aton. So otra vez aquí na Dateline Teleradyo Enhanced Edition, este si Mylam C. Gracias y buenas noches. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari Saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket.
What can I give to make your day? Let me send some good vibes your way. Dunkin' Donuts, for every bite that fills the soul. Dunkin' Donuts, tender goodness that makes us whole. There's always more to love for the young and young at heart. It's where love starts. Dunkin' Donuts, pasalubong ng bayan. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Cracking the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. This is where he was with John the Baptist. It's isolated, it's in the desert, it's away from the Jewish authorities, and so he leads his disciples there.